Jai Radha Madhava
राधा माधव की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी शील गुरुदेव की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद ए श्री भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी महाराज की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय नामाचार्यशील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय मायापुर नगरी धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय श्रीमती राधारणी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय श्री राधा गोपाल जी की जय All Gauris assembled devotees, Hare Krishna. All Gauris assembled devotees, Hare Krishna. All Gauris assembled devotees, Hare Krishna. All Gauris Shri Guru Shri Gauranga. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवंश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतस्ते नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Ananda Leela Maya Vigrahaya Hemavadibhya Chabi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. So, today is very auspicious day, Shivaratri day. All the Vaishnavas, they worship Shivaji. Это сегодняшний мероприятие день, день Шиваратри, все вайшнавы почитают Шивачи, поклоняются ему. ଆଜି ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଶିବଜୀଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି. So, we will speak from Srila Prabhupada and Srila Gurudev about Lord Shiva. Я буду пересказывать то, что Шрила Прабхупада и мой Шрила Гурудева говорили о Господе Шиваджи. Srila Prabhupada saying, in what way do devotees of Lord Krishna offer respect to Lord Shiva? Шрила Прабхупада пишет, как преданные Господа Кришны выражают почтение Господу Шиве. କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି. It is said, Vaishnavanaଂ yatha Shambhu, Lord Shiva is the best of all devotees. Говорится Вайшнаванам Ята Шадгу. Господь Шива это лучший из всех преданных. କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୈଷ୍ଣବାନାଂ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ, ଶିବଜୀ ଭଗବାନ ସେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି. Therefore, all devotees of Lord Krishna are also devotees of Lord Shiva. Поэтому все преданные Господа Кришны также являются преданными Господа Шивы. ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି. In Vrindavan, there is Lord Shiva's temple called Gopishwara. Во Вриндаване есть храм Господа Шивы, в котором Шива известен под именем Гопешвара. ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଗୋପେଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ. The gopis used to worship not only Lord Shiva but Katyayani Durga as well, but their aim was to attain the favor of Lord Krishna. Годы поклонялись не только Господу Шиве, но и Катяяне, богине Дурге. Однако целью их было обрести возможность общения с Кришной. ଗୋପୀମାନେ ଯେ କେବଳ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ କାତ୍ୟାୟନୀ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କେମିତି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିବେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିବେ.
A devotee of Lord Krishna does not disrespect Lord Shiva, but worships Lord Shiva as the most exalted devotee of Lord Krishna. Преданный Господа Кришны не относится непочтительно к Господу Шиве, а почитает Господа Шиву как самого возвышенного преданного Господа Кришны. କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଜଣେ ସିଏ କେବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବ ନା, ବରଂ ସେ ଶିବଜୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତ। Consequently, whenever a devotee worships Lord Shiva, he prays to Lord Shiva to achieve the favor of Krishna, and he does not request material profit. Поэтому, когда преданный Господа Кришны возносит молитву Господу Шиве, он поклоняется, совершает поклонение Господу Шиве, он молится ему о том, чтобы снискать благосклонность Господа Кришны. Он не молится Шиве ни о каких материальных благах. ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଶିବଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନା, ସିଏ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବ। In Bhagavad Gita, chapter 7, text 20, it is said that generally people worship demigods for some material profit. Kamaistaishtaishhuta jnana. В 20 стихе 7 главы Бхагавад-гиты говорится, что, как правило, люди поклоняются полубогам ради каких-то материальных благ. Камастаистаиштритагьяна. Srimad Bhagavad Gita ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ 20 ଶ୍ଳୋକରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଦେବତା ପୂଜା କରନ୍ତି କିଛି ଭୌତିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ। Driven by material lust, they worship demigods. Побуждаемые материальным вожделением, они поклоняются полубогам. ଭୌତିକ କାମନା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ପୂଜା କରନ୍ତି। But a devotee never does so, for he is never driven by material lust. Но преданный никогда не поступает таким образом, потому что он никогда не действует под влиянием материального вожделения. କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ଏପରି କରିବ ନା, କାରଣ ତାର କୌଣସି ଭୌତିକ କାମନା ରହେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ଦେବତା ପୂଜା କରିବେ ନା। That is the difference between a devotee's respect for Lord Shiva and an asura's respect for him. В этом разница между тем, как преданный выражает почтение Господу Шиве, и тем, как асуры выражают почтение Господу Шиве. ଏ ହେଉଛି ଏକ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଅସୁରଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। The asura worships Lord Shiva, takes some benediction from him, misuse the benediction, and ultimately is killed by the Supreme Personality of Godhead, who awards him liberation. Асура совершает поклонение Господу Шиве, получает от него какие-то блага, неправильно использует эти блага, и в конце концов Верховная Личность Бога убивает этого асуру и дарует ему освобождение. ଗୋଟେ ଅସୁର ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେହି ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ସିଏ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେବ, ଯିଏକି ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। Should devotees of Krishna
discourage others from worshipping Lord Shiva? Должны ли преданные Кришны говорить другим, чтобы те не поклонялись Господу Шиве? कृष्ण भक्त माने अन्य मानकु शिव पूजा करिया पाई निरुत्साहित करिवे कि? Devotee. Srila Prabhupada in Winnipeg, there is one very pious East Indian man who for many years has been worshipping Lord Shiva. Which place? Winnipeg, the place name. I don't know. Название места Виннипег. Но вместе в Америке есть один очень благочестивый человек, который много лет поклоняется Господу Шиве. Ученик спрашивает у Шрилы Прабхупады. ଜଣେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୱିନିପେଗରେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି. His wife also is a chaste woman and a sincere follower, and her parents were worshippers of Lord Shiva. Его жена тоже очень добродетельная женщина, и она следует за мужем и поклоняется Господу Шиве, и ее родители также с верой поклонялись Господу Шиве. ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ପୂଜକ ଅଟନ୍ତି. This man is reading your Bhagavad Gita, he visits our temple. Этот человек читает вашу Бхагавад-гиту и посещает наш храм. ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିଛି ଏବଂ ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛି. I have given him the first volume of Srimad Bhagavatam Canto 4, which discusses Lord Shiva a great deal. Я дал ему первый том 4-й песни Шримад Бхагаватам, где подробно говорится о Господе Шиве. ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶିବଜୀଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି. He has read in one of your purports that Krishna is more pleased when you worship his devotee than when you worship him directly. Этот человек прочитал в одном из ваших комментариев, что Кришна больше доволен, когда поклоняется его преданному, чем когда кто-то поклоняется непосредственно Кришне. ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭାଗବତମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଜାଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେହରେ କୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ, ବରଂ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ. And Lord Shiva is a very great devotee of Krishna. Господь Шива – это очень великий преданный Кришны. ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ. So this man has now interpreted that to mean that if he worships Lord Shiva nicely, then actually he is pleasing Krishna. Этот человек истолковал ваши слова так, что если он будет хорошо поклоняться Господу Шиве, то тем самым он будет доставлять удовольствие Кришне. ତେଣୁ ଏହି ଲୋକଟି ଏଥିରୁ ବୁଝିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଭଲ ଭାବରେ କଲେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ.
he is experiencing some difficulty because of this, and I am not quite sure how to instruct him. Из-за этого он сталкивается с определенными трудностями, и я не уверен в том, что понимаю, как помочь ему, какие наставления ему дать. ଏଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରୁନଥିଲି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ପ୍ରଭୁପାଦ. But if he accepts that Lord Shiva is a devotee of Krishna, then by worshipping Lord Shiva, he will be benefited. Прабхупада отвечает, но если этот человек признает, что Господь Шива — это великий преданный Господа Кришны, тогда такой человек, поклоняясь Шиве, будет получать благо. प्रभुपाद कहले यदि से भगवान शिव कृष्णकर भक्त बोलिकी जानिछि ताहले भगवान शिवंकर पूजा करिया द्वारा से निश्चित भाव लाभवान हो. If he thinks that Lord Shiva is independent, then he will not be benefited. Но если этот человек будет думать, что Господь Шива независим, тогда такой человек не получит блага. से यदि भावुଥାଏ जे भगवान शिव स्वाधीन ताहले से केबे लाभवान हो पारिब नाही. भक्त I have got him to accept that Lord Shiva is a devotee of Krishna, but there is no practical instruction in his worldly activities coming. Преданный говорит, я убедил его, что Господь Шива — это преданный Господу Кришны, однако у него нет никаких практических наставлений о том, как применить это понимание в своей повседневной жизни. ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବ. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଉପଦେଶ ତାକୁ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ. ଏ ଜାଗତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ କିଛି ଉପଦେଶ ମୁଁ ଦେଇପାରି ନାହିଁ. ପ୍ରଭୁପାଦ नो वैष्णवानां यथा शंभु. Amongst the Vaishnavas, Shambhu, Lord Shiva, is the greatest Vaishnava. Прабхупада говорит, нет, Вайшнаванами это Шамбу. Среди Вайшнавов Господь Шива является величайшим. प्रभुपाद कहले ना वैष्णवानां यथा शंभु. समस्त वैष्णव मानक भितरे शंभु बा भगवान शिव परम वैष्णव अटंती. So we worship Lord Shiva as a Vaishnava. Поэтому мы поклоняемся Господу Шиве как Вайшнавам. तेणु आम शिवजी को एक वैष्णव रूप में पूजा करूँ. We give respect to Vaishnavas, so why not Lord Shiva? Мы оказываем почтение Вайшнавам, почему же нам не оказывать почтение Господу Шиве? आम वैष्णव मान को सम्मान जणु. सो आम कहीं भगवान शिव को सम्मान जनइबाना. Lord Shiva is a big Vaishnava. Господь Шива это большой Вайшнав. भगवान शिव बड़ वैष्णव अटंती. Generally, the devotees of Lord Shiva consider Lord Shiva is independently God. Обычно преданные Господу Шивы считают его независимым Богом. साधारण शिव भक्त माने भावन्ति जे भगवान शिव होचंती स्वतंत्र भगवान. That is offensive. Это оскорбительно. ताही अपराध. If you know that Lord Shiva is also a devotee, then you can give more respect to Lord Shiva. Если вы знаете, что Господь Шива
также является преданным, то вы будете еще больше выражать почтение Господу Шиве. Krishna will be pleased. И Кришна будет доволен. তুমি জাଣିছ যে ভগবান শিব হচ্ছেন ভগবান শিব মধ্যে হচ্ছেন এক ভক্ত, তাহলে তুমি তাଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। devotee. But Srila Prabhupada, he does not chant Hare Krishna, he chants Om Shivaya Namo. Преданный говорит, а что это Прабхупад? Тот человек не повторяет Харе Кришна, он повторяет Ом Шивая. ଭକ୍ତଟା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସିଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁନାହିଁ, ସିଏ ଓମ୍ ଶିବାୟ ନମଃ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। Прабхупада говорит, это приемлемо. Это хорошо. Then devotee asked, it's all right? Преданный спрашивает, это приемлемо, это хорошо? Prabhupada said, he will gradually become a devotee. Прабхупада говорит, этот человек постепенно станет преданным. When God, Lord Shiva, will be pleased upon him, he will advise to worship Krishna. Когда Господь Шива станет доволен этим человеком, он посоветует ему поклоняться Господу Кришне. So Prabhupada କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, that's all right. ସେ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ କହୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ଡିଭୋଟିଟା ପଚାରୁଛି, ଏହା ଠିକ ଅଛି? ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ। ସେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ସେ ତାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେବେ। Devotee, he is already trying to follow in your footsteps. Преданный говорит, этот человек уже пытается идти по вашим стопам. Just before I left, he said that he will try once again to chant 16 rounds of Hare Krishna mantra, japa. Перед моим отъездом он сказал, что он снова попытается повторять каждый день 16 кругов Махамантры Харе Кришна. He has tried already, he has a taste for it. Он уже пробовал это, и у него есть к этому вкус. ଭକ୍ତଟା କହିଲା, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ। ଏଇ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଲା, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ଥରେ କିଭଳି 16 ମାଳା ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ। ସେ ଚେଷ୍ଟା ସେ କରିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତା ରୁଚି ବଢ଼ିଛି। Prabhupada, if he simply understands that Lord Shiva is a Vaishnava, and if he worships Lord Shiva, then he will get the benefit. Прабхупада говорит, если этот человек просто понимает, что Господь Шива это Вайшнав, и с таким пониманием этот человек поклоняется Шиве, тогда такой человек получит благо. ଯଦି ସେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ସେ ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ବୈଷ୍ଣବ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବ। Room Conversation, Chicago, 9th July 1975. 19 июля 1975 года в Чикаго состоялось это беседа. What is the relationship between Lord Shiva and the ghosts? Какая связь между Господом Шивой и привидениями?
भगवान शिव एवं भूत मान भितर कौन संपर्क प्रश्न है। लॉर्ड शिव और रुद्र इज द किंग ऑफ द घोष। Господь Шива или Рудра – это царь, повелитель привидений. भगवान शिव समस्त भूत मानकर अधिपति अटंती। घोस्टली कैरेक्टर्स worship Lord Shiva to be gradually guided toward the path of self-realization. Разные духи поклоняются Господу Шиве, чтобы получить наставление о том, как постепенно достичь самосознания. भूत प्रेत चरित्र लोक भगवान शिवंकर पूजा करती क्रमश से माने आत्मानुभूति लाभ करेंगे। मायावादी philosophers are mostly worshippers of Lord Shiva, and Sripad Shankaracharya is considered the incarnation of Lord Shiva for preaching godlessness to the Mayavadi philosophers. Философы Майявади в большинстве своем поклоняются Господу Шиве, а Шрипад Шанкарачарья считается воплощением Господа Шивы, целью которого было проповедовать безбожие среди философов Майявади. मायावादी दार्शनिक माने अधिकांश शिवंकर उपासक एवं श्रीपाद शंकराचार्य को शिवजींकर अवतार बोल के गणा जाए। तांकर प्रचार थिला मायावादी दार्शनिक मानू भगवत शून्य प्रचार। Ghosts are bereft of a physical body because of their grievously sinful acts such as suicide. Привидения из-за своих тяжких грехов, таких, например, как самоубийство, лишены физического тела. भूत माने एक शरीर प्राप्तिर वंचित होती कारण सेमानकर अत्यधिक पाप पुण्य कार्य जहाँकि आत्महत्या पई पाप पुण्य कार्य जुग। The last resort of the ghostly characters in human society is to take shelter of suicide, either material or spiritual. Последнее, к чему прибегают люди, подобные привидениям, это самоубийство, либо материальное, либо духовное. तेणु भूत चरित्र लोक ए समाज रे आश्रय ग्रहण करती एवं सेमानक मध्यरु भौतिक आत्महत्या आत्मघाती होता किंबा आध्यात्मिक आत्मघाती होता। Material suicide causes loss of the physical body, and spiritual suicide causes loss of the individual identity. Mayavadi philosophers desire to lose their individuality and merge into the impersonal, spiritual Brahmajyoti existence. Материальное самоубийство ведет к утрате физического тела, а духовное самоубийство ведет к утрате индивидуального «я». Философы Майявади стремятся утратить свое индивидуальное «я» и погрузиться в духовное сияние, Брахмаджьоти, слиться с этим сиянием. भौतिक आत्मघाती माने शरीर स्थूल शरीर को हराती एवं आध्यात्मिक आत्मघाती माने तांकर निजर
आत्मा को सेमाने जानी पारंतिनी सेमाने तांको निजको संपूर्ण भाव निर्विशेष ब्रह्म ज्योति मिसई देवा को चाहते Lord Shiva being very kind to the ghosts sees that although they are condemned they get physical bodies. Господь Шива очень добр призракам, привидениям, и хотя они осуждены, он заботится о том, чтобы они получили физические тела. भगवान शिव यही भूत प्रेत मान प्रति अतिरिक्त दयालु हंती से देखती कि सेमाने किपरि जदिओ तांकर शरीर से हरैचंती सेमाने केमती गोटे शरीर पाइबे से तांको he places them into the wombs of women who indulge in sexual intercourse regardless of the restrictions on time and circumstances. Таких существ Господь Шива помещает в чрево женщин, которые вступают в половые отношения, не обращая внимания на предписания, касающиеся времени и обстоятельств. शिवजी এই भूत मानकु बा प्रेत मानकु सेई स्त्रीलोक मानकर गर्भरे स्थान दियंती जो स्त्रीलोक माने कौनसी प्रकार समय स्थान ये सब निषेध न मानिकी मैथुन क्रिया करथांती. Then question, why do so many ladies worship Lord Shiva? Вопрос, а почему так много женщин поклоняются Господу Шиве? कहीं को अधिकांश महिला माने शिव पूजा करती. Lord Shiva is the worshipable Lord of all women. Ответ Господь Шива – это объект поклонения для всех женщин. भगवान शिव होचंती समस्त स्त्रीलोक मानकर उपास्य देवता. Божество – объект поклонения для всех женщин. He is naturally very kind towards women. Он по природе своей очень добр ко всем женщинам. On whom even the uncivilized hunters also show their mercy. Он хом. Even the uncivilized hunters also show their mercy. To women. He is naturally very kind towards women, on whom even the uncivilized hunters also show their mercy. Господь Шива по природе своей очень добр к женщинам, которым даже нецивилизованные охотники проявляют милость. से प्रकृत पक्षरे स्त्रीलोक मान प्रति अति दयार्द जो मान उपर कि असभ्य व्याध मान कृपा प्रदर्शन करते. Since Lord Shiva is himself associated with women, he knows very well their defective nature. Поскольку Господь Шива сам общается с женщинами, он прекрасно знает недостатки их природы. And he might not take very seriously Diti's unavoidable offense which occurred due to her faulty nature. И он не стал бы воспринимать всерьез аппаратку, которую совершила Дити из-за недостатков в ее природе. जेहेतु शिव स्त्री मान सहित मिशंती से भल भाव जानते स्त्री मानकर दोषयुक्त प्रकृति संपर्क
ତେଣୁ ସେ ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ଦିତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପରାଧ ସବୁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। Every virgin girl is supposed to be a devotee of Lord Shiva. Каждая целомудренная девушка должна быть предана Господу Шиве. प्रत्येक कुमारी झील से शिव भक्त हबार जना जाइए। Diti remembered her childhood worship of Lord Shiva and begged his mercy. Дити помнила о том, как в детстве она поклонялась Господу Шиве, и она молила его о милости. Diti ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପକେଇ କିପରି ଶିବ ପୂଜା କରୁଥିଲେ କଥା ମନେ ପକେଇ ସେ ଶିବଜୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। Today in Hindu society, unmarried girls are still taught to worship Lord Shiva with the idea that they may get husbands like him. По сей день в индуистском обществе незамужним девушкам советуют поклоняться Господу Шиве, чтобы получить хорошего мужа. ଆଜି ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅବିବାହିତ ବାଳିକାମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଶିବଜୀଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ଲାଭ କରିବେ। Чтобы получить красивого мужа. Lord Shiva is the ideal husband, not in the sense of riches or sense gratification, but because he is the greatest of all devotees. Господь Шива – это идеальный муж не с точки зрения богатств или чувственных удовольствий, а потому что он великий и преданный. भगवान शिव होचंती आदर्श स्वामी। ऐश्वर्य नुहे कि धनर नुहे कि इंद्रिय प्रीति नुहे, किंतु जेहेतु सी समस्त भक्त मान भितर श्रेष्ठ अटंती वैष्णवान यथा शंभु। शंभु लॉर्ड शिव इज द आइडियल वैष्णव। शंभु बा भगवान शिवजी होचंती आदर्श वैष्णव। He constantly meditates upon Lord Rama and chants Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Он постоянно медитирует на Господа Раму и повторяет Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. से सर्वदा भगवान राम को ऊपर ध्यान करती एवं हरे राम 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 हरे हरे जप करती। लॉर्ड शिव हैज ए वैष्णव संप्रदाय which is called the Vishnu Swami संप्रदाय। भगवान शिवंकर गोटे संप्रदाय अच्छी ताहा होची विष्णु स्वामी संप्रदाय। Unmarried girls worship Lord Shiva so that they can expect a husband who is as good a Vaishnava as he. Незамужние девушки поклоняются Господу Шиве в надежде обрести мужа, который будет таким же хорошим вайшнавом, как Господь Шива. अविवाहिता बालिका माने शिव पूजा करती ताहले सेमाने एक वैष्णव शिवं परि वैष्णव स्वामी पाइबा आशा करी सेमाने शिव पूजा करते। The girls are not taught to select a husband who is very rich or very opulent for material sense gratification. Девушкам не советуют выбирать себе мужа, у которого много разных богатств, и ради много разных богатств, из которого они будут получать много чувств удовольствий. Rather, if a girl is fortunate enough
to get a husband as good as Lord Shiva in devotional service, then her life becomes perfect. Наоборот, если девушке посчастливится обрести мужа столь же хорошего, как Господь Шива в преданном служении, тогда жизнь этой девушки увенчается успехом. बालिका मानकु एपरि शिक्षा दिया जाउ नाही जे सेमाने गोटे स्वामी निर्वाचन करिवे जे कि अति धनी हेतिबो किंबा समस्त प्रकार इंद्रिय प्रीति दे पारथु बरं यदि जणे बालिका अति सौभाग्यवती से निश्चित भाव भगवान शिव को भली जड़े स्वामी लाभ करिवो जे कि भक्ति मार्ग रे अग्रगति करथिवो देन हर लाइफ बिकम्स परफेक्ट ताहले तार जीवन सार्थक हबो. The wife is dependent on the husband, and if the husband is a Vaishnava, then naturally she shares the devotional service of the husband because she renders him service. Жена зависит от мужа. Если муж вайшнав, то естественным образом она получает часть заслуг от его преданного служения, потому что она сама служит своему мужу. स्त्रीटा स्वामी को ऊपर निर्भरशील हब एवं यदि स्वामी जड़े वैष्णव ताहले प्रकृत पक्षरे स्त्री स्वामी सहित मिसी से सेवा करि पारिबो भगवान को सेवा करि पारिबो. Тоже участвует в преданном служении своего мужа, поскольку она служит ему. Why does Shiva have snakes all over his body? Почему у Шивы змеи по всему телу? शिवजींकर शरीर रे कहीं सर्प अछंती. In order to get pleasure from false ego, one has to worship Sankarsana. Get released from false ego. Sorry. Чтобы избавиться от ложного эго, человек должен поклоняться Господу Санкаршане. मिथ्या अहंकार मुक्ति पाइबा पाई जड़े संकर्षण को पूजा करिवो. Sankarsana is also worshipped through Lord Shiva. The snakes which cover the body of Lord Shiva are representations of Sankarsana, and Lord Shiva is always absorbed in meditation upon Sankarsana. Санкаршане также поклоняются через Господа Шиву. Змеи на теле Господа Шивы – это представители Санкаршана. И таким образом Санкаршана присутствует в виде этих змей, и Господь Шива всегда медитирует на Санкаршана. Sankarsana मध्य शिव को द्वारा पूजित होती ये सर्प माने जहाँकि शिवंकर शरीर को आवृत कर रखिथांती सेमाने समस्ते संकर्षण को प्रतिनिधि एवं शिव सबुबले संकर्षण को ध्यान रे मग्न. Do Vaishnavas take the prasad of Lord Shiva? Принимают ли вайшнавы прасад Господа Шивы? वैष्णव माने शिवजी को प्रसाद ग्रहण करेंगे कि it is said that among all the devotees of the personality of Godhead, Lord Shiva is the greatest. Говорится, что среди всех преданных Верховной Личности Бога Господь Шива является величайшим. समस्त भक्तमान को मध्य भगवान को भक्तमान को मध्य शिवजी होती श्रेष्ठ भक्त. Thus
Other devotees accept the remnants of food stuff left by him as Mahaprasad or great spiritual food stuff. Поэтому другие преданные почитают остатки трапезы Господа Шивы как Махапрасада, то есть великую духовную пищу. ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସେହି ଖାଦ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଜ୍ଞାନ କରି the remnants of foodstuff offered to Lord Krishna are called prasad. Остатки пищи, предложенные Господу Кришне, называются прасадом. But when a great devotee like Lord Shiva eats the same prasad, it is called Mahaprasad. Но после того, как великий преданный, такой как Господь Шива, отведает этого прасада, то он будет называться Махапрасадом. ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବା ଭୋଗର ଶେଷାଂଶ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶିବଜୀଙ୍କ ଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଏ। What is the position of Lord Shiva? Каково положение Господа Шивы? भगवान शिवଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? In the Vamana Purana it is said that the same Vishnu expands himself as Brahma and Shiva to direct the different qualities. В Вамана Пуране сказано, что один и тот же Вишну распространяет себя в формы Брахмы и Шивы, чтобы управлять разными качествами. ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେଇ ଏକା ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଶିବ ଭାବରେ। Maheshwara or Lord Shiva is not an ordinary living being, nor is he equal to Lord Vishnu. Махешвара, то есть Господь Шива, это необычное живое существо, но он и не равен Господу Вишну. Maheshwara ବା ଶିବଜୀ ସେ ସାଧାରଣ ଜୀବ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। Effectively comparing Lord Vishnu and Lord Shiva, the Brahma Samhita says that Vishnu is like milk, whereas Shiva is like yogurt. В Брахма Самхите приводится очень удачный пример относительно Господа, сравнивающий Господа Вишну и Господа Шиву. Там говорится, что Господь Вишну подобен молоку, а Господь Шива йогурту. भगवान विष्णु और भगवान शिव भितर तुलनात्मक भाव में ब्रह्म संहितार कहुई जे विष्णु होती क्षीर, जितेबाला शिव होती दधी परी। Yogurt is nothing like milk, but nevertheless it is milk also. Milk also. It's not milk. It's coming from milk, but not milk. Йогурт это не молоко, но в то же время он происходит из молока, и это не что иное, как молоко. दधी क्षीर आसूची किंतु दधीटा क्षीर हो पार ना। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष जोगात संजायते न ही तत पृथगस्ति हेतु जसंभूतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदंगादि पुरुषं तवं। It is said that Lord Shiva is non-different from Krishna. What does that mean? Говорится, что Господь Шива не отличен от Господа Кришны. Что это означает?
ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ନୁହନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? Srila Jiva Goswami in his Bhakti Sandarbha has clearly explained that a pure devotee's observation of the spiritual master and Lord Shiva as being one with the personality of Godhead exists in terms of their being very dear to the Lord, not identical with him in all respects. Srila Jiva Goswami in his Bhakti Sandarbha has clearly explained that Чоджо объясняет в своей Бхакти Сандarbhe, ясно говорит, что когда преданные воспринимают Господа Шиву или духовного учителя как тождественными Кришне, как неотличными от Кришны, имеется в виду, что они очень дороги Кришне, а не то, что они полностью тождественны Кришне во всех отношениях. Completely you spoke, eh? जीव गोस्वामी तांकर भक्ति संदर्भ कहते परिष्कार भाव जे जड़े शुद्ध भक्तंकर दृष्टि गुरु एवं शिवंकर भगवान शिवंकर भगवान परम पुरुष भगवान के साथ समान टर्म्स ऑफ देयर बीइंग वेरी डियर टू द लॉर्ड जेहेतु समान भेद खूब प्रिय भगवान को अति प्रिय किंतु समान भगवान सहित समान नुहति कौन सी कथार समान भगवान सहित समान नुह समान प्रिय समान Who are the expansions of Lord Shiva? There are 11 expansions of Rudra or Lord Shiva. 11 प्रकार विस्तार अच्छी शिवंकर शिवंकर केते प्रकार विस्तार अच्छी 11 प्रकार विस्तार अच्छी ताहा रुद्र समान सब रुद्र होते They are as follows. Ajay Kapat, Ahibradhana, Virupakya, Raivata, Hara, Behurupa, Bahurupa, Deva Srashta, Triambaka, Savit. कुआड़े एटा तले त्रयंबक सवित्र जयंत पिनाकी एंड अपराजित ये 11 प्रकार रुद्र अछंती Beside these expansions there are 8 forms of Rudra called earth, water, fire, air, sky, this sun, the moon and Somojaji. I don't know what is Somojaji. 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 Существует 11 экспансий Господа Шивы, перечислены их имена, и также существует 8... S-O-M-A. N-A. M. M. Master M. Somo. Maybe this is Soma sacrifice. Huh? Maybe Soma sacrifice. Sacrifice. Soma sacrifice, maybe. Somo sacrifice. Есть
также 8 форм Господа Шивы, в том числе земля, вода, огонь, воздух, эфир, и солнце, луна, и сома и яджина, которые должны быть в приношениях, называемые формы. ରୁଦ୍ରଙ୍କର 8 ରୂପ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି କ୍ଷୀତ ଆପ ତେଜ ମରୁତ ବ୍ୟୋମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୋମଯାଜି. Generally, all these Rudras have 5 faces, 3 eyes and 10 arms. Как правило, у всех этих рудров 5 лиц, 3 глаза и 10 рук. এই ରୁଦ୍ରମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଭାବରେ 5ଟି ମୁଖ, 3ଟି ଆଖି ଏବଂ 10ଟି ବାହୁ ଅଛି. Sometimes it is found that Rudra is compared to Brahma and is considered a living entity. Иногда встречается сравнение Господа Шивы с Брамой, и в этих случаях Шиву считают живым существом, индивидуальным живым существом. ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ରୁଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଜୀବ ଅଟନ୍ତି. But when Rudra is explained to be a partial expansion of the Supreme Personality of Godhead, he is compared to Sesha. Когда в Шиве говорится как о частичной экспансии Верховного Господа, его сравнивают с Шешей. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ର ଆଂଶିକ ବିସ୍ତାର, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଂଶିକ ବିସ୍ତାର ଅଟନ୍ତି ବୋଲିକି ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଶେଷ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗଣାଯାଏ, ଶେଷ ସହିତ ତୁଳନୀୟ. Is Lord Shiva worshipped through the taking of intoxicants? Является ли поклонение с использованием одурманивающих веществ поклонением Господу Шиве? ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି. We should always consider the superior position of the Ishwaras, those who can actually control the movements of the sun and moon. Мы всегда должны учитывать, что Ишвары, те, кто реально управляет движением Солнца и Луны, занимают очень высокое положение. ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିଚାର କରିବା ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆତଜାତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି. One cannot imitate them. Нельзя подражать им. ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ. Lord Shiva drank poison to the extent of swallowing an ocean. But if any common person tries to drink even a fragment of such poison, he will be killed. Господь Шива выпил целый океан яда, но если обычный человек попытается даже крошечную часть этого выпить, то его ждет смерть. ଭଗବାନ ଶିବ ସମୁଦ୍ର ପରିମାଣର ବିଷକୁ ପାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଂଶର ବିଷକୁ ପାନ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ. There are many pseudo devotees of Lord Shiva who want to indulge in smoking ganja, Есть много псевдопреданных Господа marijuana, которым нравится курить ганджу, то есть марихуану. and similar intoxicating drugs, forgetting that by so imitating the acts of Lord Shiva, they are calling death very near.
тому подобные одурманивающие вещества, наркотики. И они, такие люди забывают о том, что, подражая Господу Шиве таким образом, они навлекают на себя скорую смерть. ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ଛଳନାକାରୀ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗଞ୍ଜା ସେବନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଭଳି କିଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେମାନେ ସେବନ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। Similarly, some pseudo devotees of Lord Krishna prefer to imitate the Lord in his Rasa Lila or dance of love, forgetting their inability to lift Govardhan hill. Подобно этому некоторым псевдопреданным Господа Кришны нравится подражать его танцу раса, то есть любовному танцу, и при этом они забывают о своей неспособности поднять холм Govardhana. ସେହିପରି ଭାବରେ କିଛି ଛଳନାକାରୀ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୋଲିକି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ତାଙ୍କର ରାସଲୀଳା ନୃତ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଉଠେଇବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। It is best therefore that one not try to imitate the powerful but simply follow their instructions, nor should one try to occupy their post without qualification. Поэтому лучше всего не имитировать возвышенных личностей, а следовать их наставлениям. И также не следует пытаться занять их положение, не обладая необходимыми для этого качествами. ତେଣୁ ଏହା ଉତ୍ତମ କଥା ଯେ ଜଣେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେ କୌଣସି ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବ, କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଏ। There are so many incarnations of God without the power of the Supreme Godhead. Есть много так называемых воплощений Бога, которые не обладают могуществом Всевышнего. ଅନେକ ଅବତାର ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଶକ୍ତି ନଥାଏ କି ଅନେକ ଅବତାର ଅଛନ୍ତି। Then Krishna's intimate friend by our Gurudev, Sripad Chaitanya Chandra. Далее объяснение нашего Гурудева, Срипад Chaitanya Chandra, о том, что, который называется так, близкий друг о Господе Шиве, как о близком друге Кришны. So this is from the lecture given in Bhubaneswar, 16 February 1994, Srimad Bhagavatam 997. Это объяснение взято из лекции Срипад Chaitanya Chandra, которая из его лекции по 7 стиху 9 главы, 9 песни Сримад Бхагаватам, которую он дал 16 февраля 1994 года. ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବକ୍ତୃତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 16 ଫେବୃଆରୀ 1994ରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଜୀ। ୟାରି ଉପରେ
Dharayasyati te begam rudrasto atma sarinam jasmin utam idam protam vishwam satyo tantusu. Like a cloth woven of threads extending for its length and breadth, this entire universe in all its latitude and longitude is situated under different potencies of the Supreme Personality of Godhead. Подобно ткани, которая состоит из продольных и поперечных нитей, вся эта Вселенная и по широте, и по долготе своей управляется разными энергиями Верховной Личности Бога. सूता द्वारा ଯେପରି ଲୁଗା ବୁଣାଯାଏ ଏବଂ ତାର ଉଷାର ଏବଂ ଲମ୍ବ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେ ତାର ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଥାଇକି ସେ ରହିଛି ଭଗବାନ परम पुरुष भगवान को जोगु. Lord Shiva is the incarnation of the Lord, and thus he represents the super soul in the embodied soul. Господь Шива — это воплощение Бога, и Он в воплощенной душе представляет сверхдушу. ଶିବଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ତେଣୁ ସିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି. He can sustain your forceful waves on his head. Он сможет удержать на своей голове твои могучие воды. ସିଏ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ତୁମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ରୋତକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ. ପର୍ପଟ. The water of the Ganges is supposed to rest on the head of Lord Shiva. Считается, что воды Ганги покоятся на голове Господа Шивы. ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ତାହା ଶିବଜୀଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବ. Lord Shiva is an incarnation of the Supreme Personality of Godhead who sustains the entire universe by different potencies. Господь Шива — это воплощение Верховной Личности Бога, поддерживающий все мироздание разными энергиями. ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି. Lord Shiva is described in the Brahma Samhita. Khirang yatha dadi vikara vishesha yogat sanjayate nahi tatah pratagasti hetu yasambhutamapi tatha samupaiti karjat govindang adi purusham tamam bhajan. Milk changes into yogurt when mixed with a yogurt culture. But actually yogurt is constitutionally nothing but milk. Сам Бхагирата предложил, что воды Ганги не спадали на голову Господа Шивы. Шива является воплощением полного Господа, который своими энергиями поддерживает всю Вселенную. В Брахма Самхите 45 стихе 5 главы о Господе Шиве говорится следующее. Молоко при смешивании с закваской превращается в простоквашу, который, тем не менее, остается по сути тем же молоком. এই କ୍ଷୀରଟା ଦଧିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ କିଛି ଦଧି ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ. କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଯେ ଦଧି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି କେବଳ କ୍ଷୀର ମାତ୍ର. Similarly, Govinda, the Supreme Personality of Godhead, assumed the form of Lord Shiva for the special purpose of material transactions. Подобно этому Говинда, Верховная Личность Бога, принимает облик Господа Шивы с определенной целью – привести материю в движение.
ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯିଏକି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସିଏ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ନିଅନ୍ତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୌତିକ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ। I offer my obeisances at Lord Govinda's lotus feet. Я склоняюсь к лотосным стопам Господа Говинды. ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ପ୍ରଣତି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। Lord Shiva is the supreme personality of Godhead in the same sense that yogurt is also milk, although at the same time it is not milk. Господь Шива – это верховная личность Бога в том же смысле, что и простокваша – это молоко, хотя одновременно с этим она молоком и не является. ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ଦହିଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର, ଯଦିଓ ସେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ। For the maintenance of the material world there are three incarnations: Brahma, Vishnu and Maheshwara, Lord Shiva. Материальную вселенную поддерживают три воплощения Бога: Брахма, Вишну и Махешвара, то есть Господь Шива. ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଅବତାର ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ବା ଶିବ। Lord Shiva is Vishnu in an incarnation for the mode of ignorance. Шива является воплощением Вишну, которое управляет волей невежества. ଶିବଜୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ଅବତାର, ଏହା ତମ ଗୁଣର ଅବତାର। The material world exists predominantly in the mode of ignorance. Материальный мир находится в основном под влиянием воли невежества. ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ମୂଳତଃ ତମ ଗୁଣରେ ଆଧାରିତ। Therefore, Lord Shiva is compared here to the longitude and latitude of the entire universe, which resembles a cloth woven of threads extending for both its length and breadth. Поэтому Господа Шиву здесь сравнивают с широтой и долготой Вселенной, которая подобна продольным поперечным нитям ткани. ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଶିବ ଏଠାରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ସମଗ୍ର ଜଗତର ଦ୍ରାଘିମା ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମାକୁ ନେଇକି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବୁଣା ହେଇଥିବା କନାର, ସୂତାରେ ବୁଣା ହେଇଥିବା କନାର ଲମ୍ବା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ଉପରେ। Chief of the Vaishnavas. Shiva Tattva is a special Tattva. Господь Шива главный среди вайшнавов. Шива Татва – это особая татва. In the Srimad Bhagavatam you will find that Shiva Tattva has been discussed in many places. Во многих местах Шримад Бхагаватам обсуждается Шива Татва. It is stated in the 12th canto Bhagavatam 12, 13, 16. В 16 тексте 13 главы 12 песни Шримад Бхагаватам говорится: ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶେଷ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରୁ ଜଣାଯିବ। ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି 12 ସ୍କନ୍ଧ 13 ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ 6-10 ଶ୍ଲୋକରେ। ନିମ୍ନଗାନଂ ଯଥା ଗଙ୍ଗା ଦେବାନାଂ ଅଚ୍ୟୁतो ଯଥା ବୈଷ୍ଣବାନାଂ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ ପୁରାଣନାଂ idam tatha. As the Ganges is the best of all rivers and Lord Vishnu is the best of all lords,
So Vaishnavanam Jatha Shambhu, Shambhu, Shankara, Shiva is the chief of Vaishnavas. Подобно тому, как Ганга это лучший из рек, а Вишну это лучший из богов, Господь Шива это главный среди вайшнавов. ଯେପରି ନଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭଗବାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେପରି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶମ୍ଭୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶଙ୍କର ବା ଶମ୍ଭୁ ବା ଶିବଜୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ. Similarly, Puranam idam, of all Puranas, idam Bhagavatam Mahapuranam. Srimad Bhagavatam is the best. И подобно этому Шримад Бхагаватам является лучшей из всех Пуранов. ସେହିପରି ପୁରାଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରାଣ. ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର. So Shivaji is a Krishna Bhakta. He is a devotee of Krishna. In Chaitanya Charitamrita it is stated. Шиваджи это Кришна Бхакта, он преданный Господу Кришне. Читаем Чаритамрите говорится. ତେଣୁ ଶିବଜୀ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ. ସେ ତାହା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି. ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ରୁଦ୍ର ସଦାଶିବେର ଅଂଶ ଗୁଣାବ ତାରତେହ ସର୍ବଦେବ ବତଂସ. ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ରୁଦ୍ର ସଦା ଶିବେର ଅଂଶ ଗୁଣାବତାର ତେଣୁ ସର୍ବଦେବ ଅବତଂସ. Rudra, who is an expansion of Sadashiva and who appears in unlimited universes, is also a Gunavatar, a qualitative incarnation, and is the ornament of all the demigods in the endless universe. Рудра, который является экспансией Сада Шивы и появляется бесчисленных вселенных, это также Гуна-аватара, и из also Гуна-аватара Ornament of all demigods. И он тоже является Гуна-аватарой и украшением всех полубогов. And the endless universes. Бесчисленных вселенных. ରୁଦ୍ର ଯିଏକି ସଦାଶିବଙ୍କର ବିସ୍ତୃତାଂଶ, ଯିଏକି ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭୂତ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାବତାର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଭୂଷଣ. তেহ করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশা নিরন্তর কহে শিব মই কৃষ্ণ দাস. He also desires only to be a servant of Lord Krishna. Sri Sadashiva always says, I am a servant of Lord Krishna. Он тоже хочет просто всегда быть слугой Господа Кришны. Садашива всегда говорит, я слуга Господа Кришны. ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସର୍ବଦା ଦାସ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି. ସଦାଶିବ ସର୍ବଦା କହନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣର ଦାସ. କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମେ ଉନ୍ମତ୍ତ বিহল দিগম্বর কৃষ্ণ গুণ লীলা গায় নাচে নিরন্তর. Intoxicated by ecstatic love for Lord Krishna, he becomes overwhelmed and incessantly dances without clothing
and sings about Lord Krishna's qualities and pastimes. Опьяненный экстатической любовью к Кришне, он танцует и поет о качестве Господа Кришны. Переполненный этими чувствами, он танцует и поет о возвышенных качествах Господа Кришны. कृष्ण को प्रति प्रीति थिबा तो से उन्मत्त प्राय होती से अति आनंद विहल ही नृत्य करती एपरिक शरीर में कौन पोशाक न थाए एवं से सर्वदा कृष्णंकर गुण एवं लीला वर्णना करती. दिस इज शिव. He is a Krishna Bhakta, a dear devotee of Krishna. Again in Srimad Bhagavatam, take 12 canto, chapter 10, text 34, Markandeya Muni offers his prayer to Lord Shiva. This is Shiva. ये होते शिव, ये होते कृष्ण भक्त, अति प्रिय कृष्णकर. एवं पुणी श्रीमद् भागवतम द्वादश स्कंद दशम अध्याय 34 श्लोक मार्कंडेय मुनि शिव को प्रार्थना जन. वरम एक ब्रूणे अथापि पुराणात् कामाभिवर्षणात् भगवती अच्युतं भक्तिं तत् परेषु तथा त्वयि. ओ शिवजी शंकर, you are completely full, Puran. Sorry, Purna. You completely Purna. हे शिवजी शंकर, आपण सर्वत भावे पूर्ण अटंती. You fulfill all the desires of your devotees. Therefore, seeing you, I am offering this prayer. Please fulfill my desire. Ты исполняешь все желания своих преданных, поэтому, видя тебя, я возношу себе такую молитву. Пожалуйста, исполни мое желание. आपण समस्त भक्तंकर इच्छा पूर्ण करती. तेणु आपण को देखिकी मु आपण को प्रार्थना जनाऊँगी, दयाकरी मोर समस्त इच्छा पूर्ण करूँ. लेट मी हैव अनफ्लिंचिंग भक्ति unto Krishna and unto you who are completely surrendered unto Krishna. Пусть у меня будет непоколебимая бхакти Кришне, а также тебе, который полностью предан Кришне. मोर दृढ़ भक्ति हो कृष्ण को ठारे एवं आपण को ठारे जो माने कि संपूर्ण भाव कृष्ण को शरणागत होती. इन मेनी प्लेसेस यू विल फाइंड दिस शिव तत्व. Во многих местах говорится о Шива-таттве. In Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 30, text 38, the Prachetas say to Lord Vishnu. Srimad Bhagavatam, 3 глава, chapter 20. Chapter 30, text 38. 4 стих Srimad Bhagavatam, 30 глава, текст 38, прочеты возносят молитвы Господу Вишну. बहु स्थान में तुम्हें शिव तत्व विषय जाना पाइब. श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 30 अध्याय श्लोक 38 प्रचेता माने भगवान विष्णु कहते. वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्यो क्षण
संगमेन सुदुष्यस्य भवस्य मृत्योर भीषक्तमं तद्य गतिं गतास्म. Dear Lord, by virtue of a moment's association with Lord Shiva, who is very dear to you and who is your most intimate friend, we were fortunate to attend you. Дорогой Господь, благодаря мимолетной встрече с Господом Шивой, твоим близким и очень дорогим другом, нам выпало счастье видеть Тебя. ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସଙ୍ଗ ଶିବଙ୍କର ସହିତ ହେଲେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି, ଆମମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା. You are the most expert physician, capable of treating the incurable disease of material existence. Ты самый искусный целитель, способный избавить живых существ от неизлечимой болезни материального существования. ଆପଣ ଖୁବ୍ ଦକ୍ଷ ଚିକିତ୍ସକ. এই ଭୌତିକ ଜଗତର ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିକୁ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ. On account of our great fortune, we have been able to take shelter at your lotus feet. Мы считаем величайшим даром судьбы, предоставленную нам возможность найти прибежище в семи твоих лотосных стоп. ଆମର ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଛୁ. Because of association with Lord Shiva, for a moment, we got this opportunity to meet you. Priyasya Sakhyu. Shiva is your very intimate friend. Благодаря мимолетной встрече с Господом Шивой мы получили возможность встретиться с тобой. Шива — это твой очень близкий, дорогой друг. ଯେହେତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ଶିବଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିଛୁ, ଆମେ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର. ଶିବ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି. In his purport to this verse, Srila Prabhupada has described. Комментарий к этому стиху Шрила Прабхупада пишет. এই ব্যাখ্যার Prabhupada বর্ণনা দিয়েছেন. It has been said, Harim Bina na Sritim Taranti. Without taking shelter of the lotus feet of the personality of Godhead, one cannot attain relief from the clutches of Maya, the repetition of birth, old age, disease and death. Олимпия на открытом таранте. Не укрывшись под тенью лотосных стоп личности Бога, невозможно вырваться из когтей Майи, которая заставляет нас снова и снова рождаться, стареть, болеть и умирать. ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ବିନା
जड़े मायार नियंत्रण भितर मुक्ति पाई पारिबना जो मायार नियंत्रण मध्य बारंबार जन्म वार्धक्य जरा एवं मृत्यु अच्छी The Prachetas received the shelter of the Supreme Person of Godhead by the grace of Lord Shiva. Прачеты обрели покровительство Верховной Личности Бога по милости Господа Шивы. प्रचेता माने भगवान का आश्रय पाइले शिवजी कृपा Lord Shiva is the supreme devotee of Lord Vishnu, the supreme person of Godhead. Господь Шива – это величайший преданный Господа Вишну, Верховной Личности Бога. भगवान शिव होती भगवान विष्णुंकर श्रेष्ठ भक्त वैष्णवानां यथा संभव. The most exalted Vaishnava is Lord Shiva, and those who are actually devotees of Lord Shiva follow Lord Shiva's advice and take shelter at the lotus feet of Lord Vishnu. Вайшнаванами Аташанду. Господь Шива является самым возвышенным из вайшнавов, поэтому истинные последователи Господа Шивы прислушиваются к его совету и укрываются под сенью лотосных стоп Господа Вишну. वैष्णवानां यथा शंभु सबुठ उन्नत वैष्णव शिवजी एवं जो माने प्रकृत भक्त शिवंकर जो माने शिवंकर उपदेश को ग्रहण करछन्ति एवं तांकर पाद पद्म सॉरी एवं श्री भगवान पाद पद्म भगवान विष्णु पाद पद्म आश्रय ग्रहण कर शिवंकर उपदेश अनुसार से माने भगवान विष्णु पाद पद्म आश्रय ग्रहण करते. The so-called devotees of Lord Shiva, who are simply after material prosperity, are in a way deceived by Lord Shiva. Что же касается так называемых преданных Господа Шивы, которые ищут только материальных благ, то в каком-то смысле Господь Шива обманывает их. तथाकथित भक्त माने भगवान शिवंकर भक्त माने जो माने केवल भौतिक अभिवृद्धि इच्छा करचंती से माने प्रकृत पक्षर शिवंक द्वारा परित्यक्त होचंती. He does not actually deceive them because Lord Shiva has no business deceiving people, but because the so-called devotees of Lord Shiva want to be deceived, Lord Shiva, who is very easily pleased, allows them all kind of material benedictions. На самом деле Господь Шива не обманывает их, ему незачем обманывать людей, но поскольку его так называемые преданные хотят быть обманутыми, Господь Шива, которому легко угодить, дает им всевозможные материальные благословения. प्रकृतर शिव समान को परित्याग करती ना कारण परित्याग करवा शिवंकर कार्य नुहे किंतु जेहेतु तथाकथित भक्त मान शिवंकर परित्यक्त हवा को चाहते तेणु शिवजी जे कि अति सहजरे संतुष्ट हो जाती से को समस्त प्रकार भौतिक कृपा प्रदान भौतिक लाभ बा वर प्रदान करते.
these benedictions might ironically result in the destruction of the so-called devotees. По иронии судьбы, эти благословения нередко приводят его псевдопреданных к гибели. এই ବର ସବୁ ହୁଏତ ସେଇ ତଥାକଥିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହେବ। ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନ ଆସିଲା, ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। For instance, Ravana took all material benediction from Lord Shiva, but the result was that he was ultimately destroyed with his family, kingdom and everything else because he misused Lord Shiva's benediction. Так Господь Шива осыпал материальными благословениями Равана, но все это привело к тому, что сам Равана, его семья, царство и богатство были уничтожены, поскольку Равана злоупотребил милостью Господа Шивы. उदाहरण स्वरूप रावण समस्त प्रकार भौतिक बर प्राप्त होता शिवों पाखु, किंतु फल कौन है से समस्त प्रकार शेष समस्त प्रकार तार परिवार राज्य सबकि ध्वंस है, कारण सी शिवंकर बर को अपव्यवहार कला, असद्व्यवहार कला। Because of his material power, he became very proud and puffed up, so that he dared kidnap the wife of Lord Ramchandra. Возгордившись своим материальным могуществом, он осмелился похитить жену Господа Рамачандры. कारण से भौतिक शक्ति अतिरिक्त हवा द्वारा से बहुत गर्वी हो गला, तेणु से भगवान रामचंद्र पत्नी को अपहरण करने को मध्य कुंठाबोध कला। In this way he was ruined. И потому Равана погиб. एवं भाव से ध्वंस प्राप्त है। To get material benedictions from Lord Shiva is not difficult, but actually these are not benedictions. Получить от Господа Шивы материальные благословения совсем не трудно, но их нельзя назвать истинными благословениями. भगवान शिवଙ୍କ निकटରୁ भौतिक लाभ बा बर प्राप्त होगा किसी कष्टकर कथा नुहे, किंतु प्रकृत पक्षरे एगुड़िक सब प्रकृत बर बा आशीर्वाद नुहे। The Prachetas received benediction from Lord Shiva, and as a result they attained the shelter of the lotus feet of Lord Vishnu. Рачеты получили от Господа Шивы благословение, позволившее ему укрыться под сенью лотосных стоп Господа Вишну. प्रचेता माने से शिवंकर बर प्राप्त होते एवं तार फल से माने भगवान विष्णुंकर पाद पद्म आश्रित हो पारे। दिस इज रियल बेनिडिक्शन। यह प्रकृत बर अटे। The gopis also worshipped Lord Shiva in Vrindavan, and the Lord is still staying there as Gopeshwara. Гопи Вриндавана тоже поклонялись Господу Шиве, и Господь Шива до сих пор пребывает в Вриндаване в образе Гопешвары. गोपी मान शिव को वृंदावन प्रार्थना करते एवं
ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଅଦ୍ୟାବଧି ଗୋପେଶ୍ୱର ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି. The gopis however prayed that Lord Shiva bless them by giving them Lord Krishna as their husband. Но гопи, вознося молитвы Господу Шиве, просили его помочь им стать женами Господа Кришны. Благословите, чтобы они обрели Господа Кришну как своего мужа. ଗୋପୀମାନେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଶିବଜୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବେ. There is no harm in worshipping the demigods provided that one's aim is to return home back to Godhead. В поклонении полубогам нет ничего плохого, если им поклоняются с целью вернуться домой, к Богу. କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଜଣେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ସେ କିପରି ଭାବରେ ତାହାର ଗୃହକୁ ବା ଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ. Generally people go to the demigods for material benefit as indicated in Bhagavad Gita chapter 7 text 20. Обычно люди обращаются к полубогам за материальными благами. В 20 тексте 7 главы говорится. ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଭୌତିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ଯାହାକି ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ 20 ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି. କାମୈସ୍ତୈସ୍ତୈର୍ହୃତ ଜ୍ଞାନଃ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଃ तम तम नियमम आस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया. Those whose minds are distorted by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own nature. Материальными желаниями, принимают покровительство полубогов, поклоняются им, следуя определенным правилам, предписаниям, соответствующим природе этих людей. ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ବସା ବାନ୍ଧିଛି ସେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ କାନୁନ ମାନିକି ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ. One enamored by material benefits is called hritagyan, one who has lost his intelligence. Человек, привлеченными материальными благами, называют хритагьяном, то есть потерявшим разум. ଭୌତିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ଜଣେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରେଇ ଦିଏ. In this connection, it is to be noted that sometimes in revealed scriptures, Lord Shiva is described as being non-different from the Supreme Personality of Godhead. В связи с этим необходимо отметить, что в богооткровенных писаниях порой говорится, что Господь Шива не отличен от Верховной Личности Бога. ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ବେଳେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଶିବଜୀ ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଠାରୁ ପୃଥକ ନୁହନ୍ତି. The point is that Lord Shiva and Lord Vishnu are so intimately connected that there is no difference in opinion. Имеется в виду, что Господь Шива и Господь Вишну так близки друг к другу, что никогда не расходятся во мнении. तात्पर्य এই যে ভগবান শিবজী এবং ভগবান বিষ্ণু এতে ঘনিষ্ঠ ভাବରେ সম্পর্কিত যে ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ. The actual fact is ekal Ishwara Krishna are sabdhrutya. The only supreme master is Krishna and all others are his devotees or servants. Но в действительности
сампритья. Единственный верховный владыка это Кришна, а все остальные его преданные слуги. ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ବା ଭୃତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି. This is the real fact and there is no difference of opinion between Lord Shiva and Lord Vishnu in this connection. Таково истинное положение вещей, и по этому поводу у Господа Шивы и Господа Вишну никогда не возникает разногласий. ଏହା ବାସ୍ତବିକ କଥା ଏବଂ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ. ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ. Nowhere in revealed scriptures does Lord Shiva claim to be equal to Lord Vishnu. В богооткровенных писаниях нет ни одного места, где бы Господь Шива утверждал, что он равен Господу Вишну. କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଯେ ଶିବଜୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି. This is simply the creation of the so-called devotees of Lord Shiva who claim that Lord Shiva and Lord Vishnu are one. Все это выдумки псевдопреданных Господа Шивы, заявляющих, будто Господь Шива и Господь Вишну суть одно. ଏହା ତଥାକଥିତ ଶିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥା ଯେଉଁମାନେ କି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଶିବଜୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେମାନେ ଏକ. This is strictly forbidden in the Vaishnava Tantra. Yastu Narayanam Devam. Вайшнава тантра категорически запрещает делать подобные заявления. Ясту Нараянам Девам. ଏହା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ବୈଷ୍ଣବ ତନ୍ତ୍ରରେ. Lord Vishnu, Lord Shiva and Lord Brahma are intimately connected as master and servants. Shiva Viranchinutam. Господь Вишну неразрывными узами связан с Господом Шивой и Господом Брамой, которые являются его верными слугами. Шива Виринчанутам. ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଶିବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ. ଶିବ ବିରଞ୍ଚିନୂତମ. Vishnu is honored and offered obeisances by Lord Shiva and Lord Brahma. Господь Шива и Господь Брахма почитают Вишну и преклоняются перед ним. ଶିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ. ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି. To consider that they are all equal is a great offense. Считают, что все они равны друг другу, крайне оскорбительно. ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସମାନ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଅପରାଧ. They are all equal in the sense that Lord Vishnu is the supreme personality of Godhead and all others are his eternal servants. Они равны в том смысле, что Господь Вишну это верховная личность Бога, а все остальные его вечные слуги. ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସମାନ ଏହି ଧାରଣାରେ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯିଏକି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଭୃତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି. ନନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ବିଷ୍ଣୁ. ବିଷ୍ଣୁଠୁ ପୃଥକ ନୁହନ୍ତି. Here the word tu is very significant. Tu is used to differentiate something. Шива не отличен от Господа Вишну. Здесь очень важную роль играет слово «ту». Это слово употребляется, чтобы провести различие между чем-то. ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତୁ ଏହା ବଡ଼ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ. ତୁର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି
किसी को पृथक करिबा प्रभुपाद ट्रांसलेट्स प्रियस्य सख्ययु एज वेरी डियर फ्रेंड ओ लॉर्ड विष्णु शिवजी इज ए वेरी डियर फ्रेंड ऑफ योर्स Прабхупада приводит слова приятия Сатья как очень дорогой друг. О Господь Вишну, Шиваджи это твой очень дорогой друг. प्रियस्य सख्यु एभଳି ଭାବରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ କି ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଭେରି ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ हे भगवान विष्णु शिवजी आपणकर अति प्रिय बंधु इन दि गुरुवाष्टक प्रेयर्स वी सिंग साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावित एव सद्वी किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद. Среди молитв Гурвашки, которую мы поем, одна цитата Сакшат Даритана Самахи Шастра. किंतु एंड टू आर द सेम. Кинту и ту означает одно и то же. किंतु एवं तू ये दुईटा समान. Имеет одинаковое значение. किंतु प्रभुर्य प्रिय means the same as वयम तु प्रियस्य सख्यु. Кинту бьяхтия означает то же самое, что и баясем ту прия сакхи. किंतु प्रभुर्य प्रिय माने समान वयम तु प्रियस्य सख्यु. Wherever you find the phrase प्रियस्य सख्यु or प्रिय सखी in Shastra it indicates non-difference. Всякий раз, когда вы встречаете в шастрах такие выражения, как прия сакхи или прия сакхи, они указывают на неотличность. ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଶବ୍ଦଗୁଚ୍ଛ ଅଛି ପ୍ରିୟ ସଖୀ और ପ୍ରିୟ ସଖୀ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିହୀନ. ଗୁରୁ ଆଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱର ଆର୍ ନନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ. Гуру и Ишвара не отличны друг от друга. गुरु एवं ईश्वर को भीतर पार्थक्य नहीं. शिव एंड ईश्वर आर नॉन डिफरेंट. Шива и Ишвара не отличны друг от друга. Non different in the sense that Prabhupada has described because he is a very dear friend, Priya Sakhi. Не отличны именно в том смысле, который объяснил Шрила Прабхупада. То есть Шива не отличен от Вишну, поскольку является его очень дорогим другом. पार्थक्य शून्य ये संपर्क प्रभुपाद कहते जेहेतु से अति प्रिय बंधु प्रिय सखी. दिस इज द ओपिनियन ऑफ ऑल आचार्यस एंड प्योर डिवोटीज. Таково мнение всех ачарьев, всех чистых преданных. यहाँ समस्त आचार्य एवं शुद्ध भक्त मानकर मत अटे. In the Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami has stated, Shuddha Bhaktastu Eke Sri Guruho Sri Shivasya Cha Bhagavata Sahabheda Drishtim Tat Priyata Mate Vinaiva Manyante. Pure devotees say that the spiritual master and Lord Shiva are both non-different from the Supreme Personality of Godhead. Шрила Госвами написал в Бхакти Сандарбе. Чистые преданные говорят, что духовный учитель и Господь Шрила не отличны от Верховной Личности Бога. Bhakti Sandarbha Jiva Goswami कहते शुद्ध भक्त माने कहते जे गुरु एवं भगवान शिव एमाने परम पुरुष भगवान ठारू पृथक नुहंती. They are seen in this way because they are both very dear to the Lord. Их воспринимают таким образом, поскольку оба они очень дороги Господу. ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ
ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଅତି ଭଗବାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। The Guru is Shuddha Bhakta, pure devotee. Guru это Шудда Бхакта, чистый преданный. Shiva also is a pure intimate devotee. Шива это тоже чистый и приближенный, преданный. Guru ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଶିବ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଘନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ସାକ୍ଷାତ ଧରେ ତେନ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରେ ରୁକ୍ତସ୍ତଥା ଭାବିତ ଏବ ସଦ୍ଭି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟ। Because Sri Guru and Sri Shiva are very dear and intimate to the Lord, in that sense they are abheda, non-different from Krishna. Поскольку Шри Гуру и Шри Шива очень дороги Господу, очень близки Ему, в этом смысле они объеданы, они не отличны от Кришны. যেহেতু গুরুদেব এবং শিবজি অতি প্রিয়, ভগবান কৃষ্ণଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଅଭେଦ, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଠାରୁ ପୃଥକ ନୁହନ୍ତି। Therefore Jiva Goswami describes Abheda Drishtim Tat Priyatamatto. They are non-different from the Lord because they are so dear to Him. Поэтому Шрила Госвами написал, что они не отличны от Господа, потому что они очень дороги Ему. ତେଣୁ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପୃଥକ ନୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ଠାରୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। Similarly, this phrase priyasya sakhyo is used here. Аналогичным образом здесь употреблена фраза «приясya сакхьям». ତେଣୁ ଏହି ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏଠାରେ ପ୍ରିୟସ୍ୟ ସଖ୍ୟୁ। ଶିବ ଆଣ୍ଡ ନରସିଂହ। Следующая тема это Шива и Нарасимха. Shiva and Narasimha. If some occasion arises to offer worship to Shiva, a Vaishnava offers worship to Vishnu or Krishna in the moon. Murti of Shiva. Because there is no difference between them, Priyasya Sakhya. Когда Вайшнава предоставляется возможность совершить поклонение Господу Шиве, Вайшнав поклоняется Вишну и Кришне, пребывающим в мурте Господа Шивы, поскольку Шива это очень дорогой друг Господа. ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ସମୟ ଆସେ ଜଣେ ଶିବ ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ବା ପୂଜା ଦେବାର, ସେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଦେବ, କାରଣ ସେଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। One example of this is found in Vishnu Dharmottara. Vishnu Dharmottara ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମିଳିଛି। There is a very dear Param Bhagavata devotee of Vishnu named Vishwaksena. Был один очень дорогой преданный Господа Вишну, Парама Бхагавата, которого звали Вишваксена. ଜଣେ ପରମ ଭାଗବତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ। He was traveling throughout the world. Он странствовал по всему миру. ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। Once feeling tired, he sat down in a forest. Однажды устав, он присел в лесу. ଥରେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକି ବଣରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ, ବସି ପଡ଼ିଲେ। There was a village close by. Неподалеку находилась деревня. ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା। The son of the chief of that village happened to come by.
сын главы этой деревни проходил мимо. সেই ভিলেজର ସେଇ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ପୁଅ ସେଠାକୁ ଆସିଲା. Seeing the Brahmana Vishwaksana, he said, I am the son of the village chief. Увидев этого брахмана Вишваксену, тот сказал, я сын деревенского главы. ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିକି ସେ କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ପୁଅ. I have a very bad headache today, so I cannot offer worship to my Ishta Shivaji. У меня сегодня очень сильно болит голова, и я не могу провести поклонение своему божеству Шиваджи. ମୋର ଅତି ଖରାପ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଆଜି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଦେଇପାରୁନାହିଁ. So I request you, please offer worship to Shivaji today on my behalf. Поэтому я прошу тебя сегодня от моего имени проведи поклонение Шиваджи. ମୁଁ ତୁମକୁ ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦିଅ. Vishwaksana said, I am a Vishnu Bhakta. I am a dear devotee of Vishnu. Vishwaksana କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ମୁଁ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ. I only offer worship to Krishna and his forms such as Vishnu, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna and Aniruddha. Я поклоняюсь только Кришне и его формам, таким как Вишну, Прадьюмна и другие. ମୁଁ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୂପ ଅନୁସାରେ ବିଷ୍ଣୁ, ବାସୁଦେବ, ସଂକର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ ପୂଜା କରେ. I never offer worship to demigods. Я поклоняюсь только Кришне и его экспансиям, таким как Вишну, Васудева, Прадьюмна, Анирудха. Я никогда не поклоняюсь богам. ମୁଁ କେବେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ନା. I never offer worship to anyone else. Я никогда не совершаю поклонение никому другому. ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପୂଜା କରେ ନା. You may go elsewhere. Иди куда-нибудь еще. ତୁମେ ଅନ୍ୟଠିକୁ ଯାଅ. The son of the village chief became angry and drew his sword. If you do not obey me, if you do not worship my Ishta, Shiva, on my behalf, then I will cut off your head. Сын деревенского главы разгневался, выхватил меч и сказал, если ты не подчинишься моему указанию, если ты не проведешь божеству, которому не совершишь поклонение божеству, которому я поклоняюсь, моему Шиваджи, то я отрублю тебе голову. ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟର ପୁଅ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ତରବାରୀ ବାହାର କରି କହିଲା, ତୁମେ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନିବ, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରିବ, ମୋର ହେଇକି ତୁମେ ପୂଜା ନ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ମସ୍ତକ ଚ୍ୟୁତ କରିବି. In order to save himself from death, Vishwaksana said, yes, I will worship. Чтобы спастись от смерти, Вишваксена сказал, ладно, я совершу поклонение. ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ବିଚକ୍ଷଣ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି. He thought to himself that Shiva is Rudradev, the incarnation of ignorance, tamagun. При этом Вишваксена думал, что Шиваджи это Рудрадев, он воплощение Бога, управляющий тамагуной, невежеством. ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରଦେବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତମୋଗୁଣର ଅବତାର. As Srila Prabhupada writes in the purport to Bhagavatam 997, in the beginning of this lecture. Шрила Прабхупада пишет в комментарии к 7 стиху 9 главы 9 песни Шримад Бхагаватам, который цитировался в начале этой лекции. So already we have spoken on this. Мы уже привели слова Прабхупады с комментарием.
Rudra is the incarnation of Tamaguna and Nrsimhadev is the killer of the demons in whom Tamaguna is predominating. Шива – это воплощение Бога, управляющего Тамагуной, а Нрасимха-дева – это тот, кто убивает демонов, в которых преобладает Тамагуна. Rudra hauchanti Tamagunara avatar ଏବଂ ନୃସିଂହଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୁରମାନଙ୍କର ହନନକାରୀ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ତମଗୁଣ ରହୁଛି। ତେଣୁ so Vishwaksena thought, I must worship Nrsimhadev in the Shiva Murti to kill this person's tamaguna. Поэтому Вишваксена подумал, я буду поклоняться Нрасимха-деву, пребывающему в том мурте, чтобы уничтожить тамагуну этого человека. ବିଶେଷଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ତମଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ନିହତ କରିବା ପାଇଁ। So uttering the mantra Shri Nrsimhaya Namaha, I offer my obeisance to Lord Nrsimhadev. He offered flowers to the Shiva deity. И произнеся мантру Шри Нрасимхая Намаха, то есть я склоняюсь перед Шри Нрасимхадеву, этот браман предложил цветы в мурти Шивы. ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହାୟ ନମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶିବଜୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କଲା। When the son of the village chief heard him chant that mantra, he got angry and drew out his sword to cut off his hand. Когда сын деревенского главы услышал, что браман произнес мантру Нрасимхи, он разгневался и выхватил меч, чтобы отрубить ему голову. ଯେତେବେଳେ ସେହି ଭିଲେଜ ବା ସେହି ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟର ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ଶୁଣିଲା, ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟର ପୁତ୍ର ଶୁଣିଲା ଯେ ସେ ନୃସିଂହାୟ ନମ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଖୁବ୍ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ପୁଣି ତାର ତରବାରୀ କାଢ଼ିଲା ବିଶ୍ୱକ୍ସେନଙ୍କର ମସ୍ତକ ହାଣିବାକୁ। What are you doing? You are uttering Nrsimha mantra. You are not worshipping my Ishta Shiva. Ты что делаешь? Ты повторяешь мантру Нрасимхи, ты не поклоняешься моему Иштадеве Шиве. ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ, ତୁମେ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନ। When that person drew his sword to cut off Vishwaksena's head, immediately Nrsimhadev appeared from the Shiva Murti and cut off the head of the person and all of his family members. All were finished. Когда тот человек попытался отрубить голову Вишваксене, тут же из мурти Шивы появился Нрасимха-дев и отрубил голову сына деревенского главы, а также всех членов его семьи. ଯେତେବେଳେ ସେହି ବାଳକ ତାର ତରବାରୀ ମୁକ୍ତ କଲା ବିଶ୍ୱକ୍ସେନଙ୍କର ମସ୍ତକ କାଟିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୃସିଂହଦେବ ଶିବଜୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେହରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ସିଏ ସେହି ଲୋକର ମସ୍ତକ କାଟି ପକାଇଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଶେଷରେ ମୃତ ହେଲେ। So where is the difference between Shiva and Vishnu? В чем различие между Шивой и Вишну? ତେଣୁ ଶିବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେଉଁଠି ରହିଲା? The Shivalinga that Lord Nrsimha came out of is still there in South India. It is known as Linga Spota. You may go and see it. Шивалингам, из которого появился Нрасимха-дев, до сих пор существует в Южной Индии, он называется Линга Спота. Можно поехать туда и увидеть его. ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ନୃସିଂହଦେବ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ତାହା ଦେଖିପାରିବ। ତାହାକୁ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଫୋଟ ନୃସିଂହଦେବ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଣ୍ଡ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ। Следующая тема – это Шива-таттва и Гуру-таттва. So long.
Shiva Tattva and Guru Tattva. Vaishnavanam Jatha Sambhu. Shivaji is the great devotee of Lord Vishnu and Krishna. In Brahma Purana, Lord Shiva said, Shivaji hoichanti shrestha bhakta Bhagavan Vishnukara ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଏ ଯୋ ହି ମାଂ ଦ୍ରଷ୍ଟୁମ୍ ଇଚ୍ଛେତ ବ୍ରହ୍ମଣାଂ ବା ପିତାଂ ଅହଂ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟସ୍ତେନ ଭଗବାନ୍ ବାସୁଦେବଃ ପ୍ରତାପବାନ୍. A person who yearns to see me or to see grandfather Brahma should yearn to see all powerful Lord Vasudeva. Человек, жаждущий увидеть меня или увидеть деда Браму, должен жаждать увидеть Верховного Господа. ये मते किंबा पितामह ब्रह्मा को देखिବାକୁ चाहूँची से सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को देखियो. Shiva says this because those who know Vasudeva and those who have gotten Vasudeva, they know Shiva and Brahma. They have gotten Shiva and Brahma. Шива говорит, что такой человек должен жаждать увидеть могущего Господа, потому что те, кто познал, кто обрел Васудеву, также обрели и Шиваджи, и Господа Брахму. शिवजी एटा कहते कि जो माने वासुदेव को जानते एवं वासुदेव को प्राप्त होती से माने शिव को जानते ब्रह्मा को जानते से माने शिव एवं ब्रह्मा को प्राप्त होती. Therefore in his purport Srila Prabhupada has described that Shivaji, Brahma and Vishnu are not equal. Поэтому Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что Брамаджи, Шива и Вишну не равны между собой. Prabhupada ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଭାବାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବଜୀ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସେମାନେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି. यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मा रुद्रादि दैवतै समत्वेनैव विख्यात स पाषण्डी भवेत् ध्रुवम्. A person who considers demigods like Brahma and Shiva to be equal with Narayana is to be considered an offender or pasandi. Человек, считающий полубогов, таких как Брахма и Шива, равными Нараяне, такого человека следует считать пашанди, то есть оскорбителем. ଜଣେ ଯଦି ବିଚାର କରେ ଯେ ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରି ଦେବତା ଏବଂ ଶିବଜୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ପାସନ୍ତି. They are not equal, but they are equal in the sense of Priyasa Sakhyu. Equal because they are very intimate, dear friends. Они не равны, но можно сказать, что они равны в смысле Прияса Сакхи, то есть что они очень близкие, дорогие друзья. ସେମାନେ କେହି ସମାନ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ କାରଣ ସେମାନେ ଭାରି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଖା ଅଟନ୍ତି. This is Guru Tattva, Sakshat Hari. Вот Гуру Таттва, Сакшат Хари. Shiva is Sevaka Bhagavan, servitor Bhagavan. Шива это Севака Бхагаван, Бхагаван в роли слуги. ଏହା ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ସାକ୍ଷାଧାରୀ ଶିବଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ ଭଗବାନ. ହି ଇଜ୍ ଆଶ୍ରୟ ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ, ନଟ୍ ବିଷୟ ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ. ଦିସ୍ ଇଜ୍ ତତ୍ତ୍ୱ. Шива это Ашрая Виграха Бхагавана, не Вишая Виграха Бхагавана. Такова Таттва.
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ, ବିଷୟ ବିଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱର କଥା। ଦି ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଣ୍ଡ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆର୍ ଦି ସେମ୍। Guru and Bhagavan, Shiva and Bhagavan have a very intimate relationship, pure Shakti. A relationship of lover and beloved. Premi, Premustata. У Гуру с Бхагаваном и у Шивы с Бхагаваном очень близкие отношения, отношения основаны на любви. Shiva Tattva, Guru Tattva saman. Guru এবং ভগবান, শিব এবং ভগবান এଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ। In that sense, there is no difference between Shiva and Krishna, Guru and Krishna. В этом смысле нет разницы между Гуру и Кришной и Шивой и Кришной. এই পরিপ্রেক্ষিতে শিব এবং কৃষ্ণ ভিতরে তফাৎ নাই, গুরু এবং কৃষ্ণ ভিতরে তফাৎ নাই। In Chaitanya Charitamrita it is said, Guru Krishna Rupaham Shastra Pramane. According to all revealed scriptures, the spiritual master is non-different from Krishna. Согласно всем богоуткровенным писаниям, духовный, как сказано в Читании Чаритамрити, согласно всем богоуткровенным писаниям, духовный учитель не отличен от Кришны. ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭେଦ। Therefore we say that Guru is Krishna. Поэтому мы говорим, что Гуру это Кришна. Massaging his own legs with his own hands. Это Кришна, который собственными руками массирует себе же ноги. ତେଣୁ ଆମେ କହୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ନିଜର ଗୋଡ଼ ନିଜର ହାତ ଦ୍ୱାରା ଘଷିବେ। ସାଧୁ ଗୁରୁ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଆଇଲ ନଦିଆ। Krishna took birth in the form of Sadhu Guru in Nadia. Кришна родился в Надии в образе Саду Гуру. କୃଷ୍ଣ ସାଧୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ନଦିଆକୁ ଆସିଲେ। The Shiva Tattva and Guru Tattva are the same Tattva. It's a very deep Tattva. Шива Татта и Гуру Татта это одна и та же очень глубокая татта. Shiva Tattva এবং Guru Tattva ସମାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ। But if someone thinks that Shiva is ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର, the independent supreme controller, he commits offense. Но если кто-то думает, что Шиваджи это Сватантра Ишвара, независимый верховный повелитель, такой человек совершает аппаратку. ଯଦି କେହି ଭାବୁଛି ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ସେ ଅପରାଧ କରୁଛି। He becomes passionate and he will lose bhakti. Такой человек становится пашанди, и он утратит бхакти. ସେ ପାଷଣ୍ଡୀ, ସେ ତାର ଭକ୍ତି ହରେଇବ। However, if someone offers worship to Shivaji as a very intimate friend of Krishna, Vaishnavanang Jatasambhu, as the chief of the Vaishnavas, he gets bhakti. Но если человек совершает поклонение Шиваджи как очень близкому другу Кришны и как величайшему из бхакт, Вайшнаванам это Шамбу, такой человек обретет бхакти. ଯଦି ଜଣେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ଅତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସଖା ଭାବରେ, ବୈଷ୍ଣବ ଯଥାସମୟ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଦି ବୈଷ୍ଣବ, ବୈଷ୍ଣବ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ହି ଗେଟ୍ସ ଭକ୍ତି। Такой человек обретает бхакти. Two types of mercy. Следующая тема это два вида милости. Therefore Vaishnavas, they worship Shivaji. Поэтому Вайшнавы поклоняются Шиваджи. ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। The gopis worship Shiva to get Krishna as their husband. Боги поклонялись Шиве, чтобы получить Кришну в мужья.
गोपी मान शिव को पूजा करते कृष्ण को स्वामी रूप प्राप्त होगापी दैट इज गोपीश्वर महादेव इन वृंदावन तेणु गोपीश्वर महादेव वृंदावन अच्छा सिमिलरली वैष्णव ऑफर वर्शिप टू शिव एज ए डियर वैष्णव महाभागवत एंड बेग गिव अस भक्ति Подобно этому вайшнавы поклоняются Шиве как очень дорогому, как очень возвышенному, поклоняются Шиве как очень возвышенному вайшнаву, Махабхагавате, и молят его, пожалуйста, даруй нам бхакти. सही भाव में वैष्णवगण शिव को पूजा करेंगे अति प्रिय वैष्णव महाभागवत भाव में एवं तांको प्रार्थना करेंगे भक्ति प्रदान करने They never ask for anything material. Они никогда не просят у него ничего материального. It is the demons that ask for material gains, material wealth, position and strength. Это демоны просят какой-то материальной выгоды, каких-то материальных благ, богатства. ସେମାନେ କେବେ କିଛି ଭୌତିକ ଜିନିଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନା ଏ ହେଉଛି ଅସୁରମାନଙ୍କ କଥା ଯେଉଁମାନେ କି ଭୌତିକ ଲାଭ ଭୌତିକ संपत्ति स्थिति स्थान बल शक्ति ये सब प्रार्थना करते शिवजी हैज टू टाइप्स ऑफ मर्सी सकपट कृपा एंड अकपट कृपा मर्सी विथ डिप्लिसिटी एंड मर्सी विदाउट डिप्लिसिटी У Шиваджи есть два вида милости. Сакапата крипа и акапата крипа. Есть милость с двуличием и есть милость свободной, свободное двуличие. शिवजी दुई प्रकार कृपा अच्छी सकपट कृपा और अकपट कृपा कृपा कपट सहित कृपा कपट रहित The demons get the mercy with duplicity. Демоны получают милость с двуличием. असुर माने कृपा पाती कपट सहित In his purpose, Srila Prabhupada has given the example of the demon Ravana. Srila Prabhupada ତାଙ୍କର ଭାବାର୍ଥରେ ରାବଣର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି. He got mercy with duplicity. ରାବଣ जो कृपा पाइला ता कपट कृपा. The demons want material things, so they get material wealth, power, strength, prestige and position. Everything they want. असुर माने भौतिक पदार्थ चाहती तेणु से भौतिक संपत्ति लाभ करती शक्ति लाभ करती सम्मान लाभ करती एवं तांकर स्थिति लाभ करती जहाँ से चाहती से पाती शिव गिव्स इट ऑल राइट तथास्तु टेक इट शिव यहाँ प्रदान करती ठीक अच्छी प्राप्त हुआ यह दियो बट शिवजी नेवर एक्सेप्ट्स इट फॉर हिमसेल्फ किंतु शिवजी से गुड़िक निजे ग्रहण करती ना शिवजी फॉर्म इज नेकेड He wears garlands of bones and snakes. शिवजी उलग्न रहते एवं तांकर शरीर रे से फूलमाला हाड़र माला पिंधती हाड़ एवं सर्पर माला पिंधती His whole body is smeared with ashes. ताकर समग्र शरीर विभूति व पाउंस द्वारा बढ़ाई पाए He lives in the cremation ground and dances naked like a madman. Он живет в местах сожжения трупов и танцует обнаженный, словно сумасшедший. से श्मशान रुहती एवं उलग्न होती गोटे पागल व्यक्ति भाया नृत्य करते This means that he kicks out
all material assets, wealth and enjoyment. Это означает, что он отказывается от любых материальных богатств и наслаждений. या अर्थ होची से समस्त प्रकार भौतिक संपत्ति ऐश्वर्य भोग ये सब को पदाघात करते. But he gives them to demons. All right, take it. Но он дает их демонам, ладно, берите. किंतु असुर मान को सब प्रदान करते. ठीक अच्छे एवढे नियो. This is mercy with duplicity, sakapata kripa. Это милость с двуличием, сакапата крипа. ये होची sakapata kripa. But the Vaishnavas, Bhaktas, they get akapata kripa, mercy without duplicity. Но вайшнавы, бхакты получают акапата крипу, милость свободную от двуличия. किंतु वैष्णव भक्त माने अकपट कृपा लाभ करते. कृपा कौन से कापट न था. दे गेट भक्ति. Они получают бхакти. से माने भक्ति लाभ करते. Therefore the gopis pray to Shiva, let Krishna be our husband. Shivaji has these two types of mercy. Поэтому гопи молились Шиве так, пусть Кришна станет нашим мужем. Таким образом, у Шиваджи есть два вида милости. ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଆମର କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ. ଶିବଜୀ has these two types of mercy. Шиваджи имеет эти два вида милости. ଶିବଜୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୃପା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ. पद्म पुराण says हरिरेव सदार्धयो सर्व देवेश्वरेश्वरः इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावज्ञेया कदाचन. Lord Hari is worshipable by all. В Падма Пуране сказано, Господу Хари должны поклоняться всем. He is the controller of the great controllers of the universe. Он повелитель великих повелителей Вселенной. Nevertheless, one should never disrespect Brahma, Shiva or other great souls. Тем не менее, никогда не следует непочтительно относиться к Брахме, Шиве и другим великим душам. Bhagavan Krishna is the Ishvara of all Ishvaras. Бхагаван Кришна – это Ишвара всех Ишвар. भगवान हरि समस्तों द्वारा पूजित होती से समस्त नियंत्रणकारी समस्त जगत नियंत्रणकारी कई जने ब्रह्मा व शिव भली आत्मा मान को असम्मानित करया उचित नहीं. भगवान इज द कृष्ण इज द ईश्वर ऑफ ऑल ईश्वरस परमेश्वर. He is the Ishvara, the controller of all the demigods. Господь Кришна – это Ишвара всех Ишвар, Он Парамешвара, Он повелитель всех полубогов. भगवान कृष्ण से समस्त ईश्वरंकर ईश्वर परमेश्वर से समस्त देवता मानकर मध्य ईश्वर एंड सदाराध्य ही इज टू बी वर्शिप्ड. И Он тот, кому следует поклоняться. से केवल आराध्य. As one should pour water at the root of tree, similarly one should offer worship to Vishnu or Krishna, and then automatically all of the demigods will benefit. Так же, как поливать водой надо корень дерева, совершать поклонение нужно Господу Хари, Вишну или Кришне, и тем самым человек будет совершать поклонение всем полубогам. ଯେପରି ଜଣେ ଗଛର ମୂଳରେ ଜଳ ଦେବା ଦରକାର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ତାର ପୂଜା ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବ ତାହେଲେ ଆପେ ଆପେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ. Still a Krishna bhakta or a Vishnu bhakta
should not disrespect Brahma, Shiva and all of the demigods. Но в то же время Вишну Бхакта или Кришна Бхакта не должен непочтительно относиться к Брахме, Шиве или другим полубогам. He should offer them proper respect because they are Krishna dasas. They are also servants of Krishna. Он должен оказывать им должное почтение, потому что они Кришнадасы, они тоже слуги Кришны. ସେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଭାବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ। ଗୋପାଳଂ ପୂଜ୍ୟତେ ଗୋପାଳଂ ପୂଜୟେତ୍ ଯଷ୍ଟୁ ନିନ୍ଦୟେଦ୍ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମ୍ ଅଷ୍ଟୁ ତାବଂ ପରୋ ଧର୍ମ ପୂର୍ବ ଧର୍ମ ଅପି ନଶ୍ୟତି। ଗୌତମ ତନ୍ତ୍ର। Гаутами Тантра. Yeah. В стихе с Гаутами Тантра говорится. If one offers worship to Gopal but disrespects other demigods, his parama dharma bhakti will be lost. Если человек совершает поклонение Гопалу, но непочтительно относится к полубогам, тогда такой человек утратит свою парама дхарма, то есть бхакти. He cannot get bhakti. Он не сможет обрести бхакти. ଜଣେ ଯଦି ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବ ତାର ପରମ ଧର୍ମ ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବ ନା। If he has acquired some bhakti, it will be lost, destroyed. So one should not disrespect other demigods. Если такой человек и обрел какую-то бхакти, она будет утрачена, разрушена. Поэтому не следует непочтительно относиться к кому бы то ни было из полубогов. ଯଦି ତାର କିଛି ଭକ୍ତି ଅଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଜଣେ କୌଣସି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବ ନା। Worshipped more than Krishna. Brahma said, so he always speaks such nice sweet words to Shiva. Krishna never gets angry with him. Поклоняться Шиве даже больше, чем Кришне. Брахма сказал, если человек всегда очень приятными речами обращается к Шиве, Кришна никогда не будет гневаться на такого человека. Brahma କହିଲେ ତେଣୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଅତି ମଧୁର ଶବ୍ଦ ଶିବଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସେଥିରେ କେବେ ବିରକ୍ତ ବା କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ନା। ନାରଦ, you can understand how Shivaji is very dear to Lord Krishna. Народ, ты способен понять, насколько Шива это дорог Кришне. ନାରଦ ତୁମେ ଏବେ ବୁଝିପାର ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିବଜୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। Not only that, Shiva is so dear to Lord Krishna that in his incarnations as Parshurama and Ramachandra, Krishna has been offered worship to Shiva. Более того, Шива настолько дорог Кришне, что в своих воплощениях, когда Кришна воплощался в образе Парашурамы и Рамачандры, он сам совершал поклонение Шиваджи. କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶିବ ଏତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଯେ ତାଙ୍କର ପରଶୁରାମ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାରରେ କୃଷ୍ଣ ଏପରିକି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି।
Again in Brihat Bhagavatamrita, Brahma said to Narada, when the demigods and demons were churning the milk ocean to get Amrit, nectar, a very dreadful poison, Bisha, came out and everyone became frightened. ବୃହତ୍ ଭାଗବତାମୃତରେ ନାରଦ କୁ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଏବଂ ଅସୁରମାନେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିଷ ନିର୍ଗତ ହେଇଥିଲା। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ବିକମ୍ ଫ୍ରାଇଟେଣ୍ଡ, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। No one knew what to do with it. କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ୟାକୁ ନେଇକି। Nobody wanted to take it. କେହି ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନା। When all of the good things came out, everyone took what they could. ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନେଇଯିବାକୁ ବସିଲେ। But when the poison came out, everyone became afraid. ଯେତେବେଳେ ବିଷ ନିର୍ଗତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। Neither the demons nor demigods were prepared to take it. ଅସୁର ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ସେ ବିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। Krishna was present there. Krishna ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। If he would have cast his nectarian merciful glance on that poison, then it immediately would have turned into nectar. But he did not do it. ଯଦି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅମୃତମୟ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ବିଷ ଉପରେ ପକାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଅମୃତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତାହା କଲେ ନା। ରାଧର କୃଷ୍ଣ ଟୋଲ୍ଡ ମି, ବ୍ରହ୍ମା ସିଂ, ରାଧର କୃଷ୍ଣ ଟୋଲ୍ଡ ମି, you go to Shiva, offer worship to him, satisfy him, and then request him to come and save you from this danger. Брахма говорит, вместо этого Кришна сказал ей, иди к Шиве, удовлетвори его своим поклонением и попроси его прийти сюда и спасти всех от яда. ବରଂ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ବରଂ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଶିବଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କର ସେଠାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। He will drink the poison. ସେ ଏ ବିଷକୁ ପାନ କରିବେ। I went there, offered worship to Shivaji and pleased him. ମୁଁ ସେଟା ଗଲି, ମୋର ପୂଜା ଅର୍ପଣ କଲି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲି। Then Shivaji came and drank all of the poisons. ତାପରେ ଶିବଜୀ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷକୁ ପାନ କଲେ। Lord Krishna could have done it, but he did not because he wanted to give credit to his very dear intimate friend Shiva and to show that Shiva should be worshipped. ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହା ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଲେ ନା, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶିବଜୀ ତାଙ୍କର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଶିବଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଶିବ
କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ। И Кришна хотел, чтобы Господу Шиве поклонялись. In Bhagavad Bhagavatamrita it said, once Lord Shiva offered worship to Krishna, pleased him and begged for his benediction. В Бхагаватамрите рассказывается, что однажды Господь Шива совершил поклонение Кришне, угодил ему своим поклонением и стал молить у него о благословении. O Lord, please give me the benediction that I will be worshipped more than yourself. О Господь, пожалуйста, благослови меня, чтобы мне поклонялись больше, чем тебе. ଥରେ ଭଗବାନ ଶିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ହେ ଭଗବାନ ଦୟାକରି ମୋତେ ଏଭଳି ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପୂଜା କରିବେ. It is a fact that Shiva is worshipped more than Krishna. Но это факт, что Шиве поклоняются больше, чем Кришне. ତେଣୁ ଏହା ବାସ୍ତବ କଥା ଯେ ଶିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି. Both the devotees and the demons worship Shiva, but only devotees worship Krishna. Шиве поклоняются и полубоги, и демоны, и преданные демоны. Bhakt Но Кришне поклоняются только преданные. ଭକ୍ତ ଏବଂ ଅସୁରମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭକ୍ତମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି. କୃଷ୍ଣ then gave him the benediction, yes, tathastu, you should be worshipped more than myself. И Кришна дал ему это благословение, да, Татхасту, быть посему, пусть тебе поклоняются больше, чем мне. କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ସେୟା ହେବ, ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ପୂଜା କରିବେ. Narada said, this Shiva very intelligently got that benediction. Нарада сказал, Шива по-умному очень по-умному получил But why did he ask for it? это благословение, но почему он просил о таком благословении? ନାରଦ କହିଲେ ଏ ଶିବ ଭାରି ଚତୁର, ଏ ପ୍ରକାର ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ବର ସେ ମାଗିଲେ? Because a Krishna Bhakta is worshipped more than Krishna. In the 11th canto of Srimad Bhagavatam, Krishna has said, Mad Bhakta Puja Vyadika. Потому что Кришне Бхакти следует поклоняться больше, чем Кришне. В 11 песне Шримад Бхагаватам Кришна говорит, Мад Бхакта Пуджа Вьядика. କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି. ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତମରେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଭକ୍ତର ପୂଜା ମୋଠୁ ବଡ଼. Worship of my devotee Bhakta Puja is a superior type of worship than direct worship of me. Кришна говорит в 11 песне Шримад Бхагаватам, пуджа моему бхакти, поклонение моему преданному, это более высокий вид пуджи, чем поклонение непосредственно мне. ମୋର ଭକ୍ତର ପୂଜା ମୋର ପୂଜା ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ମୋର ପୂଜା ଠାରୁ ଅଧିକ. That is indicated here. Вот на что указывается здесь. ଏହା ଏଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି. Shiva is such a dear, great devotee of Krishna, therefore he is worshipped more than Krishna. Шива это такой дорогой, близкий, преданный Кришне, что ему поклоняются больше, чем Кришне. He got that benediction. Он получил это благословение. ଶିବ ଏପରି ପ୍ରିୟ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏପରି ଭକ୍ତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ତେଣୁକରି ସେ ଅଧିକ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି. ସେ ଏଭଳି ବର ପାଇଛନ୍ତି. Therefore Krishna told Brahma to go worship Shiva. Поэтому Кришна и велел Брахме идти и совершить поклонение Шиве. ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କର. Only Shiva can save you from this dreadful poison. Кришна сказал Брахме, только Шива сможет спасти вас от
केवल शिव तुमको रक्षा करिवे ए भयावह विषय। नो वन एल्स कैन डू सो। Никто другой не сможет этого сделать. अन्य कहीं यहाँ करी परिवे नहीं। You should go worship him, please him and request him, and then he will come and drink it. Иди, соверши ему поклонение, угоди ему и попроси его прийти и выпить яд, тогда он сделает это. तुम्हें जाओ, तांको पूजा करो, अनुरोध करो, तांको संतुष्ट करो, तापर से आसीबे एवं से ही विषपान करिवे। Shiva is so powerful. Shiva is such a dear friend of Krishna. Priya Sakhi. Шива настолько могущественный, и он такой дорогой друг Кришны, Прия Сакхи. Shiva is a Shaktiman. Shiva अति प्रिय भगवान कृष्ण। There is an intimate relationship between them, a lover and beloved relationship. Они связаны очень близкими отношениями любящего и любимого. अंतरंग संपर्क अच्छी दीजन मध्य प्रेमर संपर्क। श्री गुरु एंड श्री शिव बोथ हैव द सेम इंटीमेट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। Вот Шри Гуру и Шри Шивы одинаковые очень близкие отношения с Господом. गुरु एवं शिवं को समान भाव रे अंतरंग संपर्क अच्छी भगवान सहित। जय श्री श्री शिवजी की जय, शिवरात्रि की जय, परम वैष्णव की जय, जय श्री गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री श्री राधा गोपाल जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद जय। заложенные, да? И так я понимаю, там с Шивой. И там была связь со змеями. Есть какая-то связь между ложным веком и змеями? Guru Maharaj mentioned that Sankarsana is like the lord of false ego, or he is in charge of this false ego, and he is worshipped by Shiva, and Sadashiva also he is somehow the lord of this false ego, and Sankarsana is represented in the form of snakes. So, is there any connection between these snakes? What is the connection between the snakes and false ego? False ego is just like snake. Какова связь между змеями и ложным эго? Ответ: ложное эго подобно змеям. Еще по поводу Махапрасада. Вот это вы говорили в лекции, что прасад Кришна, предложенный Шиве, является Махапрасадом. И его могут принимать преданные. Guru Maharaj mentioned in class that Krishna Prasad, which has been offered then to Shivaji, becomes Mahaprasad and devotees can take it. Но если не преданный предлагает, ну преданный Шива предлагает, Гоговинцай Махарадж говорил, что Шива, он Ашутуша, его легко удовлетворить, ему достаточно предложить всего 20
из Ганги. И лист бед, или сказать, So, Srila Gauranga Swami said that it is very easy to please Lord Shiva. So if someone just offers some water from the Ganga and badly to Lord Shiva and says, и можно просить его о благословении там. А вот это считается махапрасадом, и можно преданным вкушать этот махапрасад от Шивы. and one will say this mantra, Om Namo Shivaya, then Lord Shiva will be pleased and one can ask for blessings. But this water and barley, such offering to Lord Shiva, is that considered to be Mahaprasadam and can devotees take it? Вода из Ганги и Веты, это как считается? Махапрасад? So this Ganga water and barley leaf offered to Lord Shiva, is it considered to be Mahaprasadam and can be taken by devotees? If you offer to Shivaji, before that you should offer to Krishna. Чтобы стараться предложить Шивиджи, то сначала вы должны предложить это Кришне. Krishna will, Shivaji will like to get prasad of Krishna. Шивиджи нравится получать прасад Кришны. So instead of directly offering to Shivaji, we should offer to Krishna first. Вместо того, чтобы напрямую предлагать что-то Шиве, вы сначала должны предложить это Кришне. То есть, если Шиваит предлагает, то лучше такое не вкушать. И потом предлагает, как это милость Шивы. So if some worship of Lord Shiva, some Shiva, if some Shiva, Shaivat. if they offer something to Lord Shiva and then they give it to us as prasadam, better we should not take it. Is it correct? And not take it, just respect but not take it. То есть нужно просто радость даже выразить почтение этому, но не принимать. Because they don't give it to Krishna first. Потому что они не дают это сначала Кришне. Еще там мы приводили одну цитату, что Ганга лучшая из рек, так же как Ганга лучшая из рек, Господь Вишну лучший из полубогов, также и Шива самый лучший среди преданных. А вот как это корректно ли это звучит, что Господь Вишну лучший из полубогов? Ну что это? Лучший из богов? Или из полубогов? Я не сказал бог. Из богов, да. Вот я послушала все из полубогов, думаю, как же это верховный Вишну из Бога, то все это знаю. I have a question. What if someone has been worshipping Lord Shiva or any demigod, worshipped Shiva or Durga or Ganesha or any demigod, and then later on, so was doing puja, was worshipping the Vigraha, and then such a person became a Vaishnava. And for example, a family, they have been worshipping, and then they became Vaishnavas. But they still have these murtis, these vigrahas of these deities whom they were worshipping. So now what they should do? Because sometimes it is said that if you were offering respect to someone and then or worship, and then you stop, then this is like offensive. Well, what should they do? You should put Krishna, Radha Krishna or Jagannath in the top, and bottom part, the lotus feet, you put the other demigods. And you worship Krishna, they automatically they will get worship. So one should not like throw No need to throw away. No need. You can keep but below. And also can maybe worship offer only to Krishna, but then Krishna Prasad can give. Can? Просто такой
человек, целая семья, они поклонялись Шиве, или Дурге, или кому-то из полубогов, то есть проводили пуджи, все, поклонялись их мурти, и потом эти люди стали вайшнавами. То есть как им поступать с мурти полубогов, которым они поклонялись, то есть что им нужно делать? Ответ: не надо их выбрасывать, не надо их удалять, а надо поставить на алтаре Кришну, Радху Кришну, и под ними поставить мурти полубогов и поклонение совершать Кришне. И также то, что предложено Кришне, Кришна прасад, потом можно давать. Махарадж, вот есть Гопишвара и Гопешвара, да? Один повелитель Кришне относится, повелитель Гопи, а вот то, что связано с Шивой, это как вот переводится дословно? Гопишвара, ну то есть самое, есть повелитель Гопи, владыка, повелитель Гопи, Гопишвара, по-моему, да? Где ты встречался? Через И, через И. Sometimes it said Gopishvara, sometimes it is said Gopeshvara. Huh? So sometimes the name is said Gopishvara, No. sometimes Gopeshvara. Goteswara. Gopeshvara, Gopeshvara. Gopeswara. Yeah. And whether it means that in one case it is Krishna or another case it is Shiva. This is maybe in one case it is Shiva, in another case it is Krishna. Why? Что это в одном случае Шива, в другом Кришна? Нет, я где-то встречался, вот я просто не поняла, что это повелитель Гопи, с Гопи связан сам Кришна, одноименный Кришна. А Гопешвара, он же тоже повелитель Гопи. Krishna, because Krishna is also Gopeshvara, so he is the master of the Gopis. So why Shivaji is Gopeshvara? This Gopi, they were thinking that Shivaji can grant the benediction to them to get Krishna as their husband. Therefore they were saying Ishvara. They were worshipping Ishvara because Shivaji also is Ishvara. Гопи думали, что Шива это способен даровать им благословение, по которому они получат Кришну в мужья, поэтому они поклонялись Шиваджи как Ишваре, он тоже Ишвара. ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଫେର କହୁଛି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ କାହିଁ ଶିବମାନେ କ'ଣ ତାମସିକ ତମ ଗୁଣର ଅବତାର ତମ ଗୁଣ ନହେଲେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନା ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ହେଲେ ତମ ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ଶିବଜୀ ଧ୍ୱଂସ କ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତମ ଗୁଣର ଅବତାର ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥା କୁହାଗଲାନି ଶିବଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି ଯାହାର ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ Даже многие глубоко преданные мечтали бы оставить в этом месте свое тело. Вот. И я хотела бы вот узнать, ну, и были случаи, когда я оставляю свое тело вот, на Кайлаше, в этом месте святом, как они считают. Я хотела бы узнать, вот,
приезжают и молятся, и хотят оставить тело. Что значит, Шива тоже им дает освобождение, может дать им освобождение, вот, или нет? И если нет, то куда вот попадает душа такая, преданная Шиве? Преданные Вайшнавы или преданные Шивы? Приезжают, молятся Шиве. Его преданные, да. Они не То есть они таким образом, почему они молятся Шиве, например, они могут молиться, там, может, там на райне, там, или там что, потому что Шива, они думают, что даст освобождение, дает Шива вообще освобождение. So when I went to Kailash, I saw there that many devotees of Lord Shiva, they are coming and they are praying to Lord Shiva, worshiping Om Namah Shivaya, like that, and even they think it is very good to leave their bodies there, and some actually leave their bodies there, Kailash. So the question is, why they are praying to him, like not to Narayana, and what benefit someone gets if one leaves the body on Kailash? Will one get liberation, or what will one get? One will go to Kailasa Loka by leaving body in Kailash. Кто-то оставит тело на Кайлаше, отправится на Кайлашу. But Shiva himself, he does not give liberation in this way. Нет, не дает. Then another question, and this Kailasha Loka, is it a material planet? No, this is Shivaji's planet. Above material planet. Above material planet. Above. Нет, это планета Шивы, как над материальной планетой. Therefore, Shivaji Tattva is very difficult Tattva to understand. Поэтому Шиву Таttva понять очень трудно. Shivaji at the same time, he is not Vishnu Tattva. Шиваджи это и не Вишну Таттва, And also he is not Jiva Tattva. но и в то же время он и не Джива Таттва. But he is considered as Vivinamsa, Однако его считают like Jiva. But he is not Jiva Tattva, he is not Vishnu Tattva. Его называют Випхинамшей, то есть отделенной экспансией, подобно Дживу, но он и Джива, и в то же время он не Вишну. Shivaji is Sadasiva when he is not associating with Maya, he is Sadasiva. Когда Шиваджи не соприкасается с Майей, то он Садашива. So that time he is Vishnu Tattva. И тогда он Вишну Таттва. That time he is worshipped as Lord Vishnu. Тогда ему поклоняются как Господу Вишну. But when he is coming in contact with Maya, then he is Shiva Tattva. Но когда он соприкасается с Майей, то он становится Шива Таттвой. Еще прозвучало, что я что-то не поняла, что Параматму следует рассматривать как Шиву. Нет, почему прозвучало? Я что-то не поняла. Thus it was mentioned that Paramatma can be understood as Shiva or as Shiva Tattva, like that. Also she heard that Paramatma it can be understood as Shiva or as Shiva Tattva or Paramatma Tattva, Shiva Tattva. something like that. Where? Today she heard something that It's Shiva. not like that. Paramatma Tattva, Shiva Tattva. Нет, Параматма Tattva это не Shiva Tattva. Прозвучал Параматма Шива. Just they were mentioned together. Something Paramatma and Shiva were mentioned together. But Paramatma Tattva is not Shiva Tattva. Но Параматма Tattva это не Shiva Tattva. Paramatma Tattva is Vishnu Tattva. Параматма Tattva
cannot understand. Represents the super soul. Which canto? 9 canto. 997. 997. Our Gurudev's purport is not there. This purport I cannot understand. You can understand this purport? The question is, if a devotee visits such places, If the devotee, if a devotee visits such holy places connected with Lord Shiva, is it okay for devotees to chant Om Namo Shivaya? To chant this mantra Om Namo Shivaya. The carry is chanting and Vaishnavas, can they also chant this? devotee of Krishna, Yeah, if the devotee of Krishna visits such places connected with Lord Shiva, why they will not chant Hare Krishna? If they will chant Hare Krishna, Shivaji will be pleased. Shivaji will be pleased. But just like to offer respect to Lord Shiva, if the devotees can chant this Om Namo Shivaya. Okay, even we will chant Hare Krishna Mahamantra, we can show respect to him. Но и повторяя мантру Гари Кришну, вы сможете выразить почтение Шиве. Здесь, наверное, имеется в виду, когда мы приходим в храм Шивы, поклоняемся ему, выражать почтение как преданному Кришне. Можно говорить эту мантру Ом Намо Шивая? But for example, if we come to a temple of Lord Shiva and to just offer obeisances to him, can we say Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhu bhevasya patitanang pavanibhyo vaishnavibhyo namo namo. эту мантру надо повторять, когда молитву What if Shiva's devotee already have some kirtan or they invite us to also sing with them or chant with them? Should we then or not? So what they chant? If they chant Om Namo Shivaya, Вместо предыдущего киртана, если они поют Om Namo Shivaya, нас туда зовут, приглашают идти с ними петь, должны мы тоже петь. You sit down there, you chant in mind the Hare Krishna Mahamantra, what is the problem? If one chants Hari Om Namo Shivaya. Huh? Hari Om Namo Shivaya. Hari Om. Hari Om Namo Shivaya. Why? Some chant like this. Хари Ом, нет, мы просто нужно сесть там, написано повторять Хари Кришну. Действует ли напомню мантры, которые Шива дал? Действует ли напомню Кришна мантры, которые дал Шива, например, Действует в смысле, что кто-то другой. Ну, если у нас даже в Испании проводят яги и читают эту мантру, вопрос, это напрямую действует или нет? Напрямую, конечно. Нет, действует в смысле. Первый сайт, второй телефон, или на них кто-то. Но она не какое-то воздействие, например, святое имя повторяет. Когда преданный повторяет, действует какое-то воздействие. А даже если работать ядом, да, Да, имеет ли это действие, она очень связано с преданным. For example, during even in our temples in ISKCON, when some yagas are done, then the brahmana who is doing yaga, so he is chanting among other mantras, he is chanting the mantra given Mahamrityunjaya mantra given by Lord Shiva. яги посвящена побеждению. Trambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukam uddaram क्या मामता
Why Mahamrityunjaya mantra? Потому что яги была там посвящена там тяжелой болезни, чтобы Because if somebody is very sick, to save somebody from death, then they come in contempt. Yeah, I know Mahamrityunjaya mantra is there. Да, я знаю, что есть мантра. Whether can be helpful for devotees like this. Hare Krishna Mahamantra will save the life of everyone. Mahamantra Hare Krishna всем спасет жизнь. That means we don't have faith on Hare Krishna Mahamantra. Это означает, что у нас нет веры в Mahamantra Hare Krishna. У нас в Эстонии проходят очень много яги там по разному поводу. Вот стоит вообще их посещать? Also, Нет ли они там сил? То есть, частично. Я понимаю, что когда там на празднике, там Лакшми, там вот, честь евреев, там не может посетить, а вот бывает, как я сказала, что всевозможные там даже здоровые болезни, там, пришли материальные вообще стоит. so in ISKCON so many yagis are done. So should we attend these yagas? Because, for example, if some yagi is done for Lakshmi appearance or some such occasion, like it's okay, we can come. But so many yagas just to cure a disease, somebody is very sick, or for such purposes, yagas. What yajna? What type of yajna? Что за яги? Что это за яги? Ну, огненные яги, да, там успевают. Приходит по любому поводу яги заказывают. Ну, Just for any purpose, just for childbirth, or to get a child, or for any other purpose. So they are doing yagya in Moscow temple. So fire sacrifices always there. Okay, to whom they are worshipping? Кому служить? If they are worshipping Krishna, Vishnu, then it's okay. Если они поклоняются Вишну, Кришне, тогда If they are worshipping Shivaji by chanting Mahamrityunjaya mantra and doing yajna, that is not bona fide. Но если они проводят яги и повторяют Махамриттунджая мантру, совершают поклонение Шиваджи, то это не авторитетно. А ваши, наверное, против богатства, да? ну, там какие-то праздники есть, там детский день на России, там считается на России. Это нормально. Да, это нормально. Нет, ну я просто хотела спросить, когда вот не евреи, если Махамантра имеет такую силу, может быть, тогда вообще тогда яги не имеют такой силы, как достаточно, чтобы читать Махамантру Хари Кришна. Может быть, не нужно отдельно эти яги даже Даже День явления. ну, не явления, там разных божеств. Ну, Лакшми надо Там России, да. Стоит ли вообще тоже будет какое-то воздействие на нас? Или достаточно? Ну да, там России, ну да, какие-то основные. Лакшми, Парвати, я не знаю, там можно? Нет. Там не сразу. Нет, это Дивали. Ну, Дивали. Okay, so Diwali doing yagya, Lakshmi appearance doing yagya, Narasimhadev appearance doing yagya. So if the Hare Krishna Mahamantra is so powerful, then is there any need to attend such yagyas or? No, if that yajna is being done for the pleasure of Lord Vishnu or Krishna, then it's okay. Если яги совершаются в удовольствие Господа Вишну или Кришны, то это годится. They may do yajna every day, no problem. Даже если они каждый день будут проводить яги.
9. Больше служение контакт с Кришной, нужно ли поставить шивалингу? If one is worshipping deities and one wants to develop one's relationship with Guru and Krishna, can one also put one Shiva Lingam there so that one will become more strong in devotional service? What is the need? А какая надобность в этом? Ну, вот просто было сказано, что так как Шива величайший преданный, и если это поможет развить, ну, то есть он проявит милость и продвигаться в отношениях. Или это, если сознание Кришны служит, Because it was mentioned that Shivaji is the greatest Vaishnava, so and if Shivaji is also worshipped, then he will bestow his mercy and one will become strong in Krishna consciousness, stronger. Or if one just does worship in Krishna consciousness, then it is not needed. If one will serve Shivaji in altar, he should serve like Guru Parampara. Если человек будет служить на алтаре Шиваджи, он должен служить как Гуру Парампара. Если изображение Шивы и Шивалинга можно держать, склоняться, So does it mean that one can keep Shiva Lingam, can keep an image of Shiva? Does it mean that one can keep on the altar Shiva Lingam or an image of Shiva and worship like the Guru Parampara? Yeah, can. Да, можно. я правильно думаю, что это можно, но не нужно, да? Do I understand correctly that it can be done, but is not needed? Do I understand correctly that this can be done, means put one's image of Shiva on the altar? This can be done, but no need to do it. No need to do. Да, это не нужно. Нет, не в этом нет надобности. Это, в принципе, хотела узнать, значит, мы должны Шиву только почитать, как с уважением относиться, с почтением, как к Богу, да, но все молитвы все равно мы как бы возводим, естественно, Кришне. Вот. Или же можно же, например, там просить Шиву, там, есть там, Вайшнава, да, чтобы он там через него там вышли, So then it means that we can offer respects to Shiva, but all prayers should go to Krishna. Or still we can offer prayers to Shivaji also,
we can offer our prayers to Shivaji and beg mercy from him so that our bhakti towards Krishna will develop. Мы можем выражать почтение и возносить молитвы Шиваджи и молить его о благословении, чтобы наша бхакти Кришне развивалась. I do not understand what does it mean to worship Krishna like we worship Guru Parampara, because Shiva like Guru Parampara, because Shiva is not now Guru Parampara. And how can we worship Shiva as Guru Parampara? Like a guru, we can worship Shiva. Что подобно тому, как мы поклоняемся Гуру, так мы можем поклоняться Шиве. If we will keep in the altar, we should keep in the altar thinking that he is a Vaishnava, great Vaishnava. Если That's у нас будет Шива на алтаре, тогда мы должны думать о нем как о великом Вайшнаве. And can one ask a Vaishnava, ask Shiva for some material things? Huh? Can one ask some material things from a Vaishnava? Okay, we accept Shiva as a Vaishnava, but we ask some material things from him, like as from a Vaishnava. Vaishnava. Yes. Can? No, we ask some material things from a Vaishnava. Can, but Vaishnava will not be happy. Можем, но Вайшнав не будет рад этому. We can ask, but Vaishnava will not be happy. Then what is the use getting some benediction from Vaishnava, material benediction, which will cause more problem. Но Вайшнав не будет рад этому, и какой смысл получать какие-то материальные благословения от Вайшнава, из-за которых только больше проблем возникает. Даже муж хороший. Even a good husband, Huh? even a good husband, Huh? like gopis were praying, so one should not ask a Vaishnava even for a good husband. Good husband. They were asking for Krishna as their husband. Они просили Кришне в качестве мужа. Only one can ask for devotee husband, Можно просить о муже преданного, nice devotee husband. чтобы был хороший муж преданный. So that is the law. Yeah, One can ask. yeah. If one can ask to Krishna, Guru, please give me one nice good devotee husband, will be nice. Если просить у Кришны, у Гуру, пожалуйста, дайте мне хорошего мужа преданного, вот это будет хорошо. Уточнять надо. Преданному Вайшнава, не преданному. Подумай, что преданному Шиваиду. No, means the devotee one should specify that he should be Vaishnava devotee, not a Shiva. That one shall get a Vaishnava devotee, the husband, not a Shiva devotee. Shiva devotee, those who are Krishna's devotee, they also offer prayer to Shivaji and they want to get benediction so that their devotion will be increased towards Krishna. Преданные Кришны тоже возносят молитву Шиве и просят о благословении, чтобы их преданность Кришне возрастала. But the Shiva devotees, those who are Shiva devotees,
They want material benediction from Shivaji. Но преданные Шивы хотят от Шивы материальных присвоений. The Krishna devotees, they don't want material benediction. А преданные Кришны не хотят материальных присвоений. Если есть такое большое желание выйти замуж за преданного Кришны, можно тогда лучше к Кришне обращаться, чтобы они к Шиве. But if one has a strong desire to get a husband who will be a devotee of Krishna, maybe one should ask directly Krishna. Yeah. Why not one will ask Krishna? Да, почему бы Кришну не просить о том, чтобы муж был преданный Кришне? У меня как бы есть непонимание, то есть мы такие все маленькие, там непонятно, слышно нас Кришна или нет, еще все-таки Вайшнава. И тут мы обращаемся к Кришне, там, непонятно с какими желаниями, и мы можем обратиться, естественно, к гуру, и правильно понимаю, что к Шиве мы можем обращаться только за нематериальным, поскольку наши желания, мы еще не знаем, что может нас пролить, не ту милость, личную прольет, мы получим за те благословения, которые просим. Вопрос, что у вас гуру обращается? Я просто понимание свое хочу пояснить, то есть правильно ли, так, то, что я думаю, это корректно. То есть мы просим что-то материальное у Шивы, То есть мы все время должны ходить, по сути. Да. то есть что нужно не у Шивы просить, а просить чего? Да, поскольку не совсем безопасно просить у Шивы, поэтому говорим, что То есть даже материальные вещи лучше не берут, да? So we are very small, and so for some, especially some material things, why we should ask Krishna, like Shiva is Vaishnava, but Shiva, he has different types of mercy. And maybe if we ask for some material things, then Shiva may give some wrong type of mercy. So then perhaps it is better that in all instances we should approach the Guru. Better we should not ask Shiva, but we should ask Shivaji, but we should ask the Guru. Then maybe better we should not approach Shivaji, but we should approach the Guru. We should ask, For material benediction. Обращаться к Гуру зачем? За материальным благословением. просто эти благословения, они такие пограничные, что не определишь, куда. Some benedictions, it is even difficult to understand. They are like on the margin, whether they are spiritual or material. Some spiritual is, with some spiritual, some material is mixed. It's difficult to understand if it is spiritual or... That means mixed. Это значит, что смешано, духовное с материальным. To whom they will pray. So they say that maybe in all cases they should pray to the Guru. They should approach the Guru. The Guru will pray to Krishna. Кому-нибудь молиться. Если человек обращается к Гуру, Гуру будет молиться Кришне. আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব? Krishna will say like that. А Кришна скажет, So, finally he will engage him in his seva. He will forget what exactly he was praying for. Кришна скажет, этот глупый человек просит чего-то материального, но я очень умный, и я займу его исследованием. И в конце концов, такой человек откажется от своих материальных желаний. Это же бывает материальные желания разные. Например, если у тебя желание, чтобы тебе заработать деньги, чтобы ты, например, их пожертвовал тому же Богу в храм, или там еще там совершил какие-то благостные дела. But there are different Это material... же можно попросить об этом Гуру, или
or there are different types of material desires. Because someone may be praying that one will earn more money, but that money one will donate for some good cause or donate to the temple. So with this type of desire, should one pray to the Guru, or one can pray to Shiva, or what one should do? Yeah, if someone will want to give it to Krishna, then he can pray. Да, если человек хочет отдать это Кришне, он может молиться об этом. But so, says to Shiva, he should pray. Huh? He should pray to Shiva. Can. I want to give to Krishna. Give me some money so that I can give to Krishna. Да, ты можешь так молиться, дай мне денег. Shiva will be happy. Я хочу, да, чтобы я отдавал Кришне, как отдать Кришне. Not asking for his own enjoyment. Все будет доволен человеком, который не просит наследия. Придется брать. Иначе Okay? Thank you.